9102983742 9102983742। হ্যালো ডিয়ার অল, আমি সুচিত্রা এসে গেছি লাইভে। যে যেখান থেকে নোটিফিকেশন পাচ্ছ ঝটপট করে জয়েন হয়ে যাও। हेलो डियर ऑल, मैं सुचिता हाजिर हो चुकी हूँ धमाकेदार सेल लाइव के साथ। जिनके पास भी लाइव शो हो रहा है प्लीज़ थोड़ा सा फर्स्ट ज्वाइन हो जाइए। मुझे कमेंट्स करके बोलिएगा पिक्चर वीडियो इमेजेस सब कुछ क्लियर है कि नहीं है। चलिए आज रहेगा ग्रैंड सेल लाइव, ठीक है। टोटल स्टॉक क्लियरेंस करना है तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, मज़ा आ जाएगा आज के लाइव सेशन में, ठीक है। फर्स्ट ज्वाइन हो जाइए। मैं लिंक को डाल देती हूँ, जिनके पास भी लिंक ओपन होगा प्लीज ज्वाइन हो जाइए। हेलो, धमाकेदार सेल लाइव के साथ मैं हाजिर हो चुकी हूँ। जो फर्स्ट ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। चलिए पिक्चर वीडियो इमेजेस एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट। সবাই কেবল ঝটপট করে জয়েন হয়ে যাও। সব কিছু দেখা শোনা যাচ্ছে কিনা আমাকে কমেंट्स করে জানাও। चलो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए आप लोग। आज रहेगा धमाकेदार सेल, जो प्राइस मिलने वाला है ना जस्ट अनबिलीवेबल। पिंक नहीं, यस हो गया। हेलो हाय शतवादी, चलो जल्दी ज्वाइन करो। चलो सबाई को जल्दी ज्वाइन करके धमाकेदार कलेक्शन देंगे। धमाकेदार सेल लाइव থাকবে, नॉट कलेक्शन, धमाकेदार सेल लाइव। शिपिंग ओनली 6060 इज मैंडेटरी शिपिंग चार्जेस। अनलिमिटेड शॉपिंग कर सकते हैं आप। चलो जल्दी ज्वाइन करो। আমার কাছে কিচ্ছু শো হচ্ছে না আপাতত, তোমরা একটু জয়েন করে নাও। चलो लिंक शेयर कर दी। चलिए जो भी आर्टिकल है आज धमाकेदार ह्यूज डिस्काउंट में अवेलेबल है, ठीक है। चलो सबाई के बोलो जल्दी করে জয়েন করো। আজকে প্রচুর ডিসকাউন্ট থাকবে। টোটাল থাকছে হচ্ছে সেল লাইভ। চলো আমার যে কমেন্টস আছে না কেন গো, অপেক্ষায় অবসান। ওফ বাবা পারি না। চলো এই তোমার পাশে হোল্ড আছে, বিকালবেলা বেরিয়ে যাবে। चलो जल्दी ज्वाइन करो। लिंकटा दिए दी। अच्छा धमाकेदार कलेक्शन देव हमें, एतो सेल देव। हाँ अमृता दी इतना सेल देंगे आज, क्या बोलेंगे, जस्ट दिल मन खुश हो जाएगा। अच्छा शिपिंग इज ओनली 60। जिन लोग लोकल है शिपिंग ओनली 4040, ठीक है। चलिए अनलिमिटेड शॉपिंग कर सकते हैं। असम त्रिपुरा शिपिंग ओनली 90। चलो जल्दी ज्वाइन करो। हाय मधुमिता दी, चलो आज के धमाकेदार আমি অফার দেব। সত্যি বলছি আনবিলিভেবল প্রাইসের প্রোডাক্ট থাকবে আজকে। চলো 1.5 আওয়ারে লাইভ হবে। যা আছে একটা পিস দুটো পিস 46 কোনোটায় 40 सभी में धमाका सेल। चलिए मोटामोटी डन ना, स्टेटस से लिंक शेयर हलो। यस चलो फर्स्ट पर ज्वाइन हो जाइए। जल्दी कमेंट्स करो, लव के थोड़ा सा लव के रिएक्शन दीजिए, थोड़ा सा कमेंट्स करके बोलिएगा कि क्लियर है सब कुछ। बस मैं स्टार्ट कर दे रही है। आज रहेगा ग्रैंड सेल। चलिए कमेंट्स আসে না কেন গো, কেউ কমেন্টস করছে না, কি অবস্থা দেশে, কি বাজে। चलो थोड़ा सा कमेंट्स कीजिए तो अच्छा लगता है ना करने में, एनर्जी मिलेगा मुझे। ना কানে কি ফুল ফুটেছে, দেখাচ্ছো কি সুন্দর ফুল ফুটেছে। হ্যাঁ হাই প্রতিমা দি, চলো কানে ফুল ফুটেছে, গোলাপি ফুল ফুটেছে। চলো चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। चलो हाय सुचिता, पिंक फ्लावर ইয়ারিং লুকিং বিউটিফুল। थैंक यू। चल देखो मधुमिता दी काने फूल फुटेছে, देखो जाओ देखो कॉम्प्लीमेंट দিচ্ছে, देखो थैंक यू दी। चलिए कितना सुंदर प्यारा ইয়ারিং, क्या बोलेंगे, छी। चलो स्टार्ट करती है। हाय रेखा दीदी, स्टार्ट कर रही हो। अनबिलीवेबल प्राइस में तुरंत बुकिंग डालिएगा। चलिए मैंने जो वैन किया है कितना में बुकिंग डालिएगा। साइजेस डबल एक्सएल इज अवेलेबल, 44 एक्सएल डबल एक्सएल, 42 लेने से एक्सएल ऑल्टरेशन, ठीक है। अंदर स्लीव्स इज अवेलेबल, स्लीवलेस बाटिक कुर्ती। ओनली प्राइस रहेगा टुडेज ऑफर प्राइस, इसका प्राइस था 350, ठीक है। फ्लैट डिस्काउंट 250, 250 টাকাতে বুকিং করবে। चलो 250। दो कलर ऑप्शन इज अवेलेबल, डबल एक्सएल बस साइज। नाउ स्लीवलेस प्योर वाक्स बाटिक। हाय दीपा दीदी, चलो आज के धमाका देबो আমি আজকে। চলো আজকে যা থাকবে সব সেল।
चलो बुकिंग डालबे हाय श्रीतमा चलो ग्रीन कलर ऑप्शन डबल एक्सएल बस साइज अंडर स्लीव्स इज अवेलेबल दाम যাচ্ছে 250 টাকা 250 পিওর ওয়াক্স বাটিক ঠিক है পিওর ওয়াক্স বাটিক ভিতরে শর্ট স্লিভস अवेलेबल ভিতরে শর্ট স্লিভস अवेलेबल ঠিক है চলো দাম যাচ্ছে 250 बस साइज एक्सएल डबल एक्सएल ठीक আছে दिस इज अ रानी पिंक कलर ऑप्शन चलिए एंड ये रहेगा प्यारा सा ग्रीन कलर ऑप्शन स्क्रीनशॉट लीजिए व्हाट्सएप कीजिए चलो नेक्स्ट कलेक्शन दीजिए नेक्स्ट कलेक्शन स्लीव विथ स्लीव्स बाटिक एकटाई अवेलेबल है विथ स्लीव्स बाटिक एक्सेल साइज एंड 43 एग्जैक्ट बस साइज 44 যাবে হ্যাঁ চলো বুকিং ডালো যার ভালো লাগে বুকিং ডালো 199 199 তে বুকিং করবে কি মানে ফুটেছে সুজির জন্য জবা ফুল এটা জবা ফুল না এটা জবা ফুল কোথায় हाय डियर हाय 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 चलिए सबको हाय हेलो आज बने रहिए मेरे साथ आज सही बोलूं मजा आएगा आज 1.5 आवर का लाइव है कोई टेंशन नहीं है राजधानी एक्सप्रेस जैसे मुझे दौड़ना नहीं होगा ठीक है चलिए बुकिंग डालिएगा फास्ट नेक्स्ट कलेक्शन रानी पिंक वी नेक ये रहेगा वी नेक का ऑप्शन चलो सब पढ़बो ना वी नेक का डिटेलिंग रहेगा प्योर वॉक्स बाटिक एल साइज लेने से अल्टरेशन एक्सेल ले सकते हैं 42 44 एग्जैक्ट बस साइज 44 जाबे है बुकिंग डालबे 199 199 प्राइस चलो 350 जाओ डिस्काउंट सेल लाइव एक पीस अवेलेबल है जिनको लेने का मैंने बुकिंग डाल दीजिएगा ठीक है होलसेल रेट में आज कुर्ती मिलेगा चलिए ओनली प्राइस 199 ठीक है होलसेल से भी कम मैंने जो वेयर किया है 250 250 दोनों पीस अवेलेबल है स्लीवलेस बाटिक चलो नेक्स्ट कलेक्शन है जाच्छी नेक्स्ट पीसेस एंड नेक्स्ट कलेक्शन चलिए नेक्स्ट पीसेस पश्मीना किसको लेने ले लीजिए ओनली एक्सेल 42 स्लैब प्योर पश्मीना कलर ऑप्शन एग्जैक्टली सेम एक्सेल 42 एल लेते पारो चलो बुकिंग डालो एल ले सकते हो वाह कितना प्राइस है मिलेगा टुडेज ऑफर प्राइस 399 399 ग्रैंड सेल दिच्छी चलिए कोई भी पार्टी में आप लोग वेयर करके जाइएगा इसको ठीक है टोटल वीविंग इसको जितना तारीफ करूं उतना कम है ये आर्टिकल मस्त है 399 कलर ऑप्शन इज रानी पिंक कोई साइज नहीं है ओनली एक्सेल 42 लेफ्ट स्क्रीनशॉट लीजिए व्हाट्सएप कीजिए 399 देवो कहीं पर भी शिपिंग फ्री नहीं है पहले सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगी शिपिंग फ्री के मैसेज मत डालिएगा ठीक है डियर एक पे में नहीं दो पे भी नहीं एक शिपिंग में अनलिमिटेड शॉपिंग कीजिए जितना मन चाहे 10 15 20 जितना आर्टिकल लेने का बने दिस इज अ पीस 40 42 40 से देबो चलो दिस इज अ पीस प्राइस যাচ্ছে কত 399 प्राइस মনে রাখবে হ্যাঁ प्राइस याद रखिएगा नहीं तो मैं भूल जाऊंगी चलिए पश्मीना फैब्रिक इज रेयन कॉटन 399 नेक्स्ट कलेक्शन आज धमाल है धमाल डबल एक्सएल बस साइज लास्ट पीस लेफ्ट अंगरक्षा जामदानी डबल एक्सएल बस साइज ओनली साइजेस इज डबल एक्सएल लेफ्ट जामदानी पफ स्लीव्स नाउ बुकिंग डालो लास्ट पीस लेफ्ट 399 399 399 वाओ टू गुड कलर ऑप्शन एग्जैक्टली येलो कलर ऑप्शन चलो 48 देबो चलो बुकिंग डालो प्राइस ओनली 399 पफ स्लीव्स अवेलेबल वी नेक टोटली वीविंग फैब्रिक इज प्योर कॉटन टोटली कॉटन बेस है तो प्योर कॉटन चलिए बुकिंग डाल दीजिएगा पफ स्लीव्स 399 अंगरक्षा स्टाइल अंगरक्षा इज अवेलेबल ठीक है चलिए बुकिंग डालिएगा धमाका होगा धमाका बने रहिए मेरे साथ चलिए 399 नेक्स्ट कलेक्शन चलिए ओनली प्राइस इज 399 नेक्स्ट कलेक्शन कॉट सेट चलो ओनली 399 डबल एक्सएल निबो पश्मीना स्क्रीनशॉट दिए व्हाट्सएप करो बंधु আমার কিচ্ছু থাকবে না स्क्रीनशॉट দাও व्हाट्सएप करो এখানে নিবো বললে হবে নাই ठीक है चलो बुकिंग डालो वाह কি ভালো দেখতে গো चलिए बुकिंग डालिए 399 399 पफ स्लीव्स फैब्रिक इज प्योर कॉटन गिफ्टिंग पर्पस लीजिए दिल खुश हो जाएगा जिसको दीजिएगा ठीक है चलिए कोई पॉकेट नहीं है अंगरक्षा रहेगा डिजाइन में ये आपका अंगरक्षा रहेगा चलिए ये रहेगा डिजाइन 399 399 नेक्स्ट कलेक्शन दे रही हूँ 40 साइज ओनली एल साइज दीजिएगा अजरक 40 अवेलेबल ভালো আছে বাবা चलिए एल साइज अजरक कुर्ती बुकिंग डालिएगा 199 199 दिलाम 199 लास्ट पीस लेफ्ट कोई साइज नहीं है बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा ठीक है ये रहेगा इसका डिटेलिंग ये रहेगा ऑप्शन लास्ट पीस लेफ्ट 199 कंफर्म बुकिंग डालिएगा 38 40 बस साइज अपने अनुसार चलिए दिस इज अ पीस प्योर अजरक प्योर कॉटन 199 स्क्रीनशॉट लीजिए व्हाट्सएप कीजिए वाह मस्त ठीक है चलो दी दिलाम नेक्स्ट कलेक्शन नेक्स्ट आर्टिकल যাচ্ছে नेक्स्ट कलेक्शन नेक्स्ट पीसेस
नाउ बुकिंग डालो 3840 मलाई कॉटन 48 बुक में 48 रुकिए दे रही हूँ चलो मलाई कॉटन टोटली चिकन दिच्छी कार লাগবে নিয়ে ফেলো 499 499 499 साइजेस अवेलेबल 38 40 एम साइज एल साइज ठीक है एग्जैक्ट कलर ऑप्शन इज पीच पिंक लास्ट पीस लेफ्ट चलिए 90 नहीं चलो दिस इज अ पीस टोटली ये रहेगा डिटेलिंग ठीक है ये रहेगा ऑप्शन टोटली हैंड स्टिचिंग ठीक है वाओ पीसेस रहेगा फैब्रिक इज मलाई कॉटन 499 3840 3840 नेक्स्ट कलेक्शन ब्रांडेड बुटीक कलेक्शन दिच्छी चलो बुकिंग डालो नेक्स्ट कलेक्शन ब्रांडेड ऑथेंटिक ब्रांडेड बुटीक कलेक्शन साइजेस एल साइज एक्सएल साइज एल एक्सएल 40 42 299 ब्रांडेड बुटीक कलेक्शन डबल एम ब्रांड चलो दिस इज अ पीस प्योर कॉटन ठीक है 299 साइजेस 40 42 ब्रांडेड बुटीक कलेक्शन ना बुकिंग डालो कंफर्म होके बुकिंग डालिएगा अगर पेमेंट नहीं आएगा सही बोल रही हूँ दीदी होल्ड कीजिए कल पेमेंट करूंगी अब जो लोग ऐसे किए हैं ऑलरेडी लाइव में किसी का मैसेज से नहीं होगा ठीक है चलिए मैं ऑन लाइव बोल रही हूँ जेन्युइनली তোমার কুর্তি পিপি 399 জামদানি চলো এটা বুকিং করো টোটালি হ্যান্ড সিকোয়েন্স ওয়ার্ক এল সাইজ এক্সএল 42 ইজ আ রেডি সাইজ 300 300 টাকায় বুকিং করবে পিওর ডাবল এম ব্র্যান্ড कैमरिक 60x60 डबल एम ब्रांड नेक्स्ट कलेक्शन नेक्स्ट आर्टिकल किसको चाहिए कॉट सेट मस्ट ऑल सोल्ड आउट हाँ कुछ नहीं ओनली एल साइज लेफ्ट दिस इज मैंने क्या बोले इसको लॉन्ग कॉट सेट प्रीमियम फैब्रिक चलो ये रहेगा आपका पैंट का ऑप्शन कॉट के जैसा एंड ये रहेगा लॉन्ग कॉट सेट स्लीव्स अवेलेबल शॉर्ट स्लीव्स ये रहेगा ब्लेजर कट गले के साथ डिजाइन में फैब्रिक इस बढ़िया वाला फैब्रिक मिलेगा प्राइस था 880 ठीक है फ्लैट डिस्काउंट 600 जिनको मैंने बुकिंग डाली है ये पीस मस्त है दिस इज एग्जैक्टली पीसेस कलर ऑप्शन देख लीजिए रेडी साइज 3840 बुकिंग डालिएगा वाओ पीस है चलो এটা পরে দেখাই ओनली 600 ऑफर प्राइस चलो 600 3840 बुकिंग डालिए 3840 साइज ठीक है ये पीस सही बोल रही हूँ मस्त है वाओ लॉन्ग कट सेट অসাধারণ একটা পিস দিলাম গো চলো তোমার জামদানি কুর্তিটা কালার হবে কি না বাবা অল সোল্ড কিচ্ছু নেই শুধু হলুদ বেঁচে আছে নো কালার অপশন অনলি লাস্ট पीस लेफ्ट चलो তাই তো সেল দিচ্ছি নাও এটা বুকিং डालो 3840 इसको लीजिए दिल खुश हो जाएगा इसका क्वालिटी सुपर वाला है दिस इज अ पीस 600 बुकिंग डालो 600 টাকা कंफर्म हुए बुकिंग डाल दे हां प्लीज कंफर्म हुए बुकिंग डालो चलो दिस इज अ पीस वाओ मस्त 600 ये रहेगा नहीं चलो 600 টাকা 600 नेक्स्ट कलेक्शन नेक्स्ट आर्टिकल যাচ্ছে नेक्स्ट पीसेस नेक्स्ट कलेक्शन নাও বুকিং ডালো नेक्स्ट कलेक्शन দিচ্ছি 399 তোমার কুর্তি কুর্তি হ্যাঁ তো মধুমিতা দিয়ে আছে চলো दिस इज अ पीस नेक्स्ट कलेक्शन लास्ट पीस लेफ्ट इसको लेना है एक्सएल डबल एक्सएल टोटली हैंड स्टिचिंग 350 350 येलोटार কত সাইজ डबल एक्सएल তোমার সাইজ चलो आज की पार्सल पे गए गो डीटीडीसी जिंदाबाद एक दिन कोलकाता चलो इसको बुकिंग डालिए वाओ पीसेस है टोटली हैंड स्टिचिंग वाओ टू गुड 350 लास्ट पीस लेफ्ट ब्लैक एंड रेड फैब्रिक इज प्योर कॉटन ठीक है वन साइड पॉकेट इज अवेलेबल ना बुकिंग डालो 350 लास्ट पीस लेफ्ट नेक्स्ट कलेक्शन दिच्छी नेक्स्ट कलेक्शन कॉट सेट दिच्छी है डबल एक्सएल बस साइज नाउ डबल एक्सएल बस साइज कॉट सेट 350 350 डबल एक्सएल बस साइज कॉट सेट 350 टोटली हैंड सीक्वेंस वर्क रहेगा कलर ऑप्शन एग्जैक्टली च्युइंग गम का जो कलर होता है स्ट्रॉबेरी कलर ठीक है एग्जैक्टली बबल गम का कलर होता है चलो बुकिंग डालो लास्ट पीस लेफ्ट ये रिस्टॉक होगा हाँ ये रिस्टॉक होगा ये कोड आ रहा है चलिए कैमरिक के ऊपर आएगा चलिए दिस इज अ पैंट डबल एक्सएल इज अ बस साइज हॉल्टर कॉट सेट बढ़िया वाला पीसेस है 350 कंफर्म है बुकिंग डालो 350 ভিতরে अंदर मैगी स्लीव्स अवेलेबल ठीक है दिस इज अ पीस चलिए वाओ पीस है किसी का बुकिंग का कैंसिल हुआ था 12 पीस में एक ही पीस अवेलेबल है बुकिंग डालिए टू गुड आर्टिकल है फैब्रिक इज प्योर कॉटन 350 350 दे दिला चलो सेल नेक्स्ट कलेक्शन अंदर स्लीव्स इज अवेलेबल नेक्स्ट आर्टिकल नेक्स्ट कलेक्शन दे रही हूँ दीजिए 4850 किसको चाहिए 48 साइज 50 साइज ठीक है ब्रांडेड बुटीक कलेक्शन 450 450 450 दिस इज अ पीस वाओ टू गुड नेक्स्ट कलर ऑप्शन येलो ठीक है
450 450। हाय शीता, वी नेक रहेगा डिटेलिंग में, दिस इज अ स्लीव्स पोर्शन। चलो এটা আমি পরে দেখাই। অনলি 450 বুকিং ডালবে। MG ব্র্যান্ড ইজ বাটারফ্লাই ব্র্যান্ড। চলো 450 সাইজেস 42 44 46 48 50 যেটা থাকবে দিয়ে দেবো সাইজ। চলো XL डबल XL ट्रिपल XL 4XL 5XL। चलो 450 450 450 ओनली, ठीक है। चलिए वाओ येलो मस्त है। 450 वन साइड पॉकेट इज अवेलेबल 60 by 60 कॉटन। ऑब्वियसली दिस इज अ पीस ओनली 450 টাকায় নেবে। 450 वाओ टू गुड। 450 দিয়ে দিলাম। নেক্সট কালেকশন যাচ্ছে। चलो नेक्स्ट कलेक्शन 40 42 43 पार्सल जस्ट अभी आया। गॉर्जियस पीसेस है। ओह ग्रेट। चलिए सीओडी वाला मिल गया। दिस इज अ पीस अगेन। नेक्स्ट कलेक्शन किस कार ने লাগবে নাও। नेक्स्ट कलेक्शन ब्रांडेड बुटीक कलेक्शन प्रीमियम फैब्रिक ओनली प्राइस इज 420 420 420। दिस इज एग्जैक्टली पीसेस बढ़िया वाला पीसेस है, मतलब कॉटन क्वालिटी टू गुड है, ठीक है। चलो साइजेस 40 42 43 आराम से 44 तक जाएगा बट 43 लास्ट। 420 420 वी नेक, ठीक है। L XL डबल XL लास्ट। चलिए बुकिंग डालिए। वाओ, ठीक है। अंदर 3/4 स्लीव्स इज अवेलेबल। 420 420 টাকা। नेक्स्ट कलेक्शन দিচ্ছি। चलो साइजेस डबल XL बस साइज नाउ डबल XL L XL डबल XL। दिस इज अ पीस ब्रांडेड बुटीक कलेक्शन। बुकिंग डालो 399 399। वाओ 399 लैवेंडर शायद या पर्पल कोई कलर बोलेंगे चलेगा। साइजेस L XL डबल XL 399 ऑथेंटिक ब्रांडेड बुटीक कलेक्शन। चलो सर्टिफाइड टैग मिलेगा, ठीक है। चलो दिस इज अ पीस 399 कहीं पर भी नहीं मिलेगा। होलसेल रेट से भी कम में जा रहा है आर्टिकल, क्योंकि स्टॉक क्लियर करना है मुझे, ठीक है। ढेर सारा कलेक्शन वेट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। चलिए दिस इज अ पीस 399 बुकिंग डालिए तुरंत तुरंत। एज पर पेमेंट का सॉरी क्या बोले इसको स्क्रीनशॉट का टाइमिंग प्रोडक्ट बुकिंग होगा, ठीक है, आफ्टर लाइव। दिस इज अ पीस 399 399। साइजेस L XL डबल XL 399। चलो नेक्स्ट कलेक्शन दिच्छी। ओनली अवेलेबल साइज 46 ट्रिपल XL लेफ्ट। चलो वाओ मस्त। 650 650 650 ओनली ट्रिपल XL लेफ्ट टू गुड। दिस इज अ पीस ऑथेंटिक 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 खादी। 650 650 ट्रिपल XL 46। चलो दिस इज अ पीस टू गुड, ठीक है। टोटली हैंड स्टिचिंग रहेगा आपका। योक पोर्शन है, नीचे रहेगा आपका टोटली अजरक। ट्रिपल XL लेफ्ट 46। दिस इज अ पीस बुकिंग डालिए 650 लास्ट पीस लेफ्ट। कंफर्म होके बुकिंग डालिएगा। चलो नेक्स्ट कलेक्शन जामदानी। जामदानी नाउ पैरोट ग्रीन में है डबल XL। पैरोट ग्रीन कौन था? पैरोट ग्रीन में क्या दिख रहा था? हाँ हाँ है वेट। चलो जामदानी दिच्छी। जामदानी L साइज XL साइज। जामदानी प्योर हैंडलूम कॉटन जामदानी। दिस इज अ पीस L साइज XL साइज लीजिए। 499 499 कंफर्म है बुकिंग डालबे। चलो 499 वाओ मस्त। चलो दिस इज अ पीस रेड एंड ब्लैक আমি পরে দেখাই। 499 पैरोट ग्रीन में है। वेट देती हूँ, सब देती हूँ। 1.5 आवर का लाइव है। चलो इसको बुकिंग डालिएगा। लेंथ इज मिनिमम 46 प्लस, ठीक है। L साइज XL साइज बुकिंग डालिएगा। चलिए प्राइस ओनली 499 499 দিলাম। ওফ নাও জামদানি দাও দিদি সেলে নাও। XL एंड L रा बुकिंग करो। अंगरक्षा डिटेलिंग থাকবে। ये रहेगा ऑप्शन वी नेक रहेगा टोटली वेविंग पफ स्लीव जामदानी, ठीक है। कलर ऑप्शन इज रेड। ये रहेगा एग्जैक्टली कलर ऑप्शन टोटली वेविंग ओनली 499। नेक्स्ट ऑप्शन XL 42। चलिए ये रहेगा ऑप्शन नेवी ब्लू। यस नेवी ब्लू विथ रॉयल ब्लू के साथ कॉन्ट्रास्ट। 499 फ्लैट डिस्काउंट, ह्यूज डिस्काउंट, ह्यूज प्राइस था 750। चलो वन साइड पॉकेट इज अवेलेबल 499 एग्जैक्ट कलर सेम। दिस इज एग्जैक्ट कलर ऑप्शन। बुकिंग डालिएगा तुरंत तुरंत, कुछ नहीं रहेगा। 499 দিয়ে দিয়েছি। नेक्स्ट कलेक्शन দিচ্ছি। चलो এটা কে নেবে নাও। चलिए ये किसको चाहिए लीजिएगा। 350 350 मस्त पीसेस है। 350। चलिए विथ अजरक एंड बाटिक के साथ ब्लॉक, ठीक है। दिस इज अ पीस ऑफ टोटली ओरिजिनल मिरर वर्क बस साइज XL डबल XL
42 44 कंफर्म बुकिंग डालिएगा। दिस इज एग्जैक्टली पीसेस ऑथेंटिक बाटिक 350 350 350 चलो 350 बुकिंग डालो। लेंथ इज 44 प्लस, फैब्रिक ऑब्वियसली कॉटन। नेक्स्ट कलेक्शन पैरेट ग्रीन, लीजिए पैरेट ग्रीन आपके लिए, पैरेट ग्रीन वाओ एक्सेल 42 लेफ्ट, पैरेट ग्रीन एक्सेल 42 लेफ्ट, एकदम न्यू स्टॉक, वन साइड पॉकेट इज अवेलेबल, 400 480 टोटली हैंड स्टिचिंग, एक्सेल 42 इज लेफ्ट, ठीक है टोटली हैंड स्टिचिंग, एक्सेल 42 वाओ कलर ऑप्शन। नाउ बुकिंग डालिए, प्राइस ओनली 480, ब्रांडेड बुटीक कलेक्शन का सर्टिफाइड टैग रहेगा। चलिए ऐसा वैसा कलेक्शन नहीं दूंगी। चलिए दिस इज अ पीस 480, ओह मस्त है, टू गुड, एल एक्सेल। चलो बुकिंग डालो। नेक्स्ट कलेक्शन, नेक्स्ट पीसेस दिखছি नो साइजेस 50 साइज प्लस साइज, 50 साइज ओनली, 50 साइज लेफ्ट, लीजिए 50 लेफ्ट। दिस इज अ पीस 450 450, 450 प्लस साइज 50, फैब्रिक इज प्रीमियम कॉटन ऑथेंटिक ब्रांडेड बुटीक कलेक्शन, ठीक है। लेंथ रहेगा कुर्ता का 44 का लेंथ। चलिए दिस इज अ पीस वाह मस्त है, ठीक है 50 साइज, प्राइस ओनली एंड ओनली 450 450, बुकिंग डालो 450। आफ्टर लाइफ कंफर्मेशन प्लीज, मैं स्क्रीनशॉट डिलीट मत कीजिएगा। चलिए ये रहेगा ऑप्शन 450 450। नेक्स्ट पीसेस, नेक्स्ट कलेक्शन के लेवे नाउ एक्सेल 42, दिस इज अ पीस प्योर ब्रांडेड बुटीक कलेक्शन, प्राइस ओनली फ्लैट डिस्काउंट 399, 399, फैब्रिक इज खादी, फैब्रिक रहेगा खादी 399, बुकिंग डालो 399, फैब्रिक इज खादी, एक्सेल 42 इज लेफ्ट, ठीक है। चलो दिस इज अ पीस एक्सेल 42 इज लेफ्ट, ये रहेगा ऑप्शन। नाउ बुकिंग करो, वाह रेड एक्सेल 42 एल एक्सेल, प्राइस ओनली 399। नेक्स्ट कलेक्शन, नेक्स्ट पीसेस, नेक्स्ट कलेक्शन 46, चलो 46 साइज 46 दिखছি দাও। नेक्स्ट कलेक्शन फॉर 44 46 কোথায় লিখে দেবো না। नेक्स्ट कलेक्शन डबल एक्सेल বাস সাইজ বাদনি, তুমি তো রাজধানী এক্সপ্রেসে চালাচ্ছ, আমি রাজধানী, আমি দুরন্ত হয়ে যাব কিন্তু। চলো বুকিং করো, আমি এখন বন্দে ভারত, দেখ এইসব রাজধানী ফাজধানীতে কাজ নেই, বন্দে ভারত এইসব ব্যাকডেটেড। চলো বুকিং ডালো, ওয়াও 450। হ্যালো দি, হাই হাই গৌরী। চলো 450 আজরাকের সাথে অথেন্টিক বাটিক দিচ্ছি 450 450। তুমি মেসেজ না করলে আমি এরকমই রাজধানী না, আমি বন্দে ভারত হয়ে যাব। চলো বুকিং ডালিয়ে, ঠিক আছে 450 পিওর বাদনি, একদম সত্যি কথা। ওই প্রিয়াঙ্কা এসে গেছে বাবা। চলো 450 450 টাকা বুকিং করো, 450 প্রচুর স্টক দেবো আমি, যা আছে নিয়ে ফেলো, যার যা লাগবে মনে হচ্ছে নিয়ে নাও। চলো 450 450, সাইজেস ডাবল এক্সেল, এক্সেল শায়ের, এক্সেল শায়ের 450 দিয়ে দিলাম সেল। চলো নেক্সট কালেকশন বাগরু, নাও বাগরু দিচ্ছি, বাগরু পিওর অথেন্টিক বাগরু, সাইজেস অ্যাভেলেবল ডাবল এক্সেল, কোনো সাইজ নেই আয়, ডাবল এক্সেল পিওর অথেন্টিক বাগরু 650 650, পিওর আজরাকের সাথে মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ 650। নাও দিস ইজ আ পিস, ওয়াও এটা সত্যি ভালো দেখতে, 650 লাস্ট পিস লেফট, অথেন্টিক পিওর বাগরু, ঠিক আছে টোটালি অরিজিনাল মিরর ওয়ার্ক 650 650, ভিতরে 3/4 স্লিভস ইজ অ্যাভেলেবল, 650 টাকায় বুকিং করবে, 650 কনফার্ম হয়ে বুকিং ডালবে, ঠিক আছে। চলো 650। নেক্সট কালেকশন, নেক্সট পিসেস, চলো 40 সাইজ পিওর আজরক, ভেজিটেবল ডাই আজরক, নাও অনলি অ্যাভেলেবল সাইজ 38 40, দাম যাচ্ছে কত 599। OMG ह्यूज डिस्काउंट, ह्यूज डिस्काउंट, ह्यूज। आज जिसको मन है ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए वाह, ठीक है कल लाइव नहीं होगा इसीलिए आज डिस्काउंट देके उसके बाद मैं सो जाऊंगी 2 दिन अच्छे से, उसके बाद लाइव होगा। चलो बुकिंग डालो, ये रहेगा प्योर ब्लॉक अजरक, प्योर वेजिटेबल डाई अजरक 38 40 लेफ्ट, दाम जावे 580 580 580 750 प्राइस था। चलो ये रहेगा पीसेस प्योर ऑथेंटिक अजरक, दिस इज अ पीस। नाउ बुकिंग डालो, प्राइस ओनली 580। चलो আমি আর স্লো হয়ে গেছিলাম। ব্যাক সাইড পিওর ব্লক अजरक, कलर ऑप्शन इज रास्ट, ठीक है
রাস্ট উইথ ব্ল্যাক, ভালো দেখতে, পিওর আজরাক, আপ টু 41 অব্দি বুকিং গেল। নেক্সট কালেকশন 46 এন্ড এক্সেল বাগরু, লাস্ট পিস লেফট, ঠিক আছে। 650, 650, 650 আজরাক টপ সেল দাও দিদি। ও সোনা নিশ্চয়ই দেবো। হাই শেফালি। চলো 42, 46 এর বুকিং গেল বাগরু, 42, 46 বাস সাইজ 650 আজরাক টপ। আজকে আমি 4টে আবিষ্কার করেছি, 4টে আমি আজরাক টপ আবিষ্কার করেছি, কি বড় কাজ করেছি। চলো দিস ইজ আ পিস, ফেব্রিক ইজ পিওর বাগরু, দুটোই ভালো দেখতে। স্কাই অ্যাভেলেবল, সাইজ ইজ ডাবল এক্সেল, স্টিল গ্রে অ্যাভেলেবল, সাইজ ইজ এক্সেল ডাবল এক্সেল। বাগরু ইজ আ টু গুড ফেব্রিক, অসম। চলো 650, 650, 650, একটা একটা করে লাইক ডালো প্লিজ। চলো দিস ইজ আ পিস, দিয়ে দিলাম 650। নেক্সট বাগরু স্টক আएगा 799 अगेन। চলো বাজরা টপ দেবো সেলে, দিচ্ছি, রিকোয়েস্ট গ্যারান্টেড। চলো দিচ্ছি আজরাক টপ, এগুলোই তো ঠিক বললাম? হ্যাঁ পেয়েছি আজকে খুঁজে। হ্যাঁ তোমার সাইজ আজরাক টপ আমি একটা পরে দেখাবো। ওয়াও, আজকের আজরাকের দাম দেবো কত? 350 টাকা, 350। অথেন্টিক পিওর আজরাক, অথেন্টিক ভেজিটেবল ডাই আজরাক, কোনো প্রিন্ট নয়, कैम्ब्रिकेर ऊपर কোনো प्रिंट নয়। दिस इज अ पीस ऑफ, हाय अमृति, चलिए कितने दिन बाद आप मेरे लाइव में डियर। चलिए दिस इज अ पीस ऑथेंटिक वेजिटेबल डाई अजरक, ठीक है। जिन लोगों को हारेन मिला है सब बोला है दीदी जेन्युइन है, एकदम ऑथेंटिक अजरक है, ये भी ऑथेंटिक अजरक रहेगा। चलो 350, 350, যা যা টপ আছে লাগবে নিয়ে নাও। এই 4টে আজকে আমি আবিষ্কার করেছি। 40, 42 সাইজ নাও। ও কি ভালো দেখতে গো। নাও দিস ইজ আ পিস, अंगरक्षा, কি ভালো লাগছে গো। এটা বুকিং করো। हिप कवर, जिप कवर, बोथ कवर देखो। हिप कवर एंड जिप कवर सबसे बड़ा क्वेश्चन दीदी। हिप कवर 3 पीस इज ये है अवेलेबल 3 पीस देवो। चलो दिस इज अ पीस, अंगरक्षा रहेगा डिजाइन में 380, 380। दुर्गा पूजो গেলে আজকের দাম বাড়বে 450, আবার 450 তেই পাবে। চলো বুকিং ডালো 350, 300। আমি ভালো আছি বলে লাইভ করছি। চলো 350, 350। এটা ভালো দেখতে নাও, मस्त লাগছে। প্রিন্টটা এক্স্যাক্টলি প্রিন্ট, পিওর অথেন্টিক ভেজিটেবল ডাই अजरक, এক্স্যাক্টলি ব্লক अजरक, ঠিক है। চলো ফার্স্ট অপশন এল এক্সেল রা বুকিং ডালবে। চলো দিস ইজ আ পিস, হিপ কভার, জিপ কভার, बोथ कवर হবে। नेक्स्ट ऑप्शन नाउ, ये प्रिंट तेतुल पत्ता अजरक नाउ, इमली का जो पत्ता नहीं होता है वही ना, तेतुल पत्ता अजरक। अंगरक्षा डिटेलिंग 350, 350। এটা বুকিং নাও। वाओ मस्त, 350, 350 ऑथेंटिक अजरक प्लेन पैटर्न देता है 5 পিস আমি খুঁজে বার করেছি আজকে, বহুত বড় কাজ করেছি দেবো। দিস ইজ আ ব্যাক সাইড, ভি নেক, ডোলা মাসলিন কুর্তি হবে না বাবা, অলসো ডোলা মাসলিন আমার কাছে নিউ স্টক আসেনি, রেডি হয়ে আসলে দেবো। চলো দিস ইজ আ পিস, ঠিক है, অলসো ডোলা মাসলিন কিছু নেই। চলো ये रहेगा ऑप्शन, ठीक है। 350 अंगरक्षा, जिनको मैंने बुकिंग डाल दीजिएगा। 350 अगेन, इसका प्राइस होगा 450 या 480। चलो एक्सेल নাও, এটা এক্সেল নাও। উফ এটা কি ভালো লাগছে গো। এটা আমি এটা যদি বুকিং না আসে এটা আমি নিজে রাখবো। চলো দিয়ে দিলাম, সব বেচবো না। হ্যাঁ সেদাবাদি। চলো 350 দিয়ে দিলাম। 3 নম্বর ডিজাইন দিচ্ছি, এটা ভালো, ये सबसे हाई डिमांड का प्रिंट है। 350 अगेन, 350। दिस इज नॉट अंगरक्षा, डिटेलिंग डिफरेंट है टोटली। ऐसे रहेगा वुडन बटन, ठीक है। ये अंगरक्षा एक्सेल 42। चलो बुकिंग डालो एंड ये रहेगा नेक्स्ट ऑप्शन, प्योर अजरक 350, 350। दिस इज बैक साइड। আমার সাইজটা দাও দি। ওই তোমার সাইজে বলতে একটা বেঁচে আছে জানো, একটা বেঁচে আছে তোমার সাইজে বোধহয়। দাঁড়াও, তাও কারণ বুকিং ছিল, কারোর একটা বুকিং ছিল জানো, দিচ্ছি তোমার সাইজে দিচ্ছি। তোমার সাইজ একটা পিস আছে, ডাবল এক্সেল তো। হ্যাঁ নাও, এটা বলতে তুমি নিয়েছো না, না এটা बुकिंग डालो। आई रिसीव टू हरेम्स क्वालिटी, थैंक यू। चलिए 350 वाला हरेम का रिव्यू, थैंक यू। नाउ डबल एक्सएल बस साइज, डबल एक्सएल এই প্রিন্টটা পাবে, অনলি डबल एक्सएल। 350, 350, 350 बस साइज डबल एक्सएल। इसका बस साइज रहेगा एक्सएल 43, आराम से हो जाएगा, आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम। वन पीस देखाओ, वन पीस দেখাবো, वन पीस কিছু নাই, সব বেশি দিয়েছি। চলো দিয়ে দিচ্ছি আজরাক। তোমার আছে তাহলে আর কি করবে নিয়ে তুমি এক জিনিস। চলো নেক্সট কালেকশন দিচ্ছি, এই আজরাগুলো সেম। আচ্ছা নেক্সট অপশন দিচ্ছি, এটা যদি ভালো লাগে না। আর নেই কোথায় আছে কিছু না বাবা,
আর নেই, আজ সব যা ছিল দিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা নেক্সট কালেকশন এটাই নিয়েছি, ওটাই নিয়েছি, ওটাই ডাবল এক্সেলটা বেঁচে আছে। চলো নেক্সট কালেকশন দিচ্ছি এক্সেল 42। নেক্সট কালেকশন এক্সেল 42 বাট এই ডাবল এক্সেল যাবে, এটা ডাবল এক্সেল বাস সাইজ যাবে, এক্সেল 42 44 কনফার্ম, ঠিক আছে। চলো দাম যাবে 350, 350। वाओ फैब्रिक 60x60 प्रीमियम कॉटन। हाय प्रीति, प्राइस ओनली 350, डबल एक्सएल एक्सएल बस साइज, ठीक है। चलो जिगजैग ভিতরে হাতা থাকবে, স্লিভস ইজ অ্যাটাচড, ঠিক है, अंदर स्लीव्स अटैच रहेगा, 3/4। दिस इज अ पीस, टोटल हैंड स्टिचिंग इतना दूर तक रहेगा, प्राइस 350, 350। दिस इज एग्जैक्टली पीसेस ना, बुकिंग डालो যার ভালো लगता है। नेक्स्ट कलेक्शन দিচ্ছি, কে নেবে নাও, দুটো দেব, दो ऑप्शन दे रही हूँ। मधुमिता दी सेल पे सब নিয়ে নিচ্ছে, মধুমিতা দি আজকে জেগে উঠেছে, জেগেছে। চলো নেক্সট কালেকশন দিচ্ছি, এটা কে নেবে, चलो गामछा दीजिए, 2 पीस अवेलेबल है, ओनली 2 पीस अवेलेबल है, एक 40 को मिलेगा, एक डबल एक्सएल को। दिस इज अ पीस ऑफ ऑथेंटिक गामछा खादी फैब्रिक, वाह मस्त। प्राइस था कितना, 750 या 780 है नेशा जी, फ्लैट डिस्काउंट 680, 680 তে বুকিং ডালবে গামছা, डबल एक्सएल बस साइज, कलर ऑप्शन एग्जैक्टली सेम। मोस्ट ट्रेडिशनल कुर्ती, मोस्ट ट्रेडिशनल कुर्ती गमछा, ठीक है, वो वाला गमछा नहीं है, इसके अंदर टोटली रहेगा आपका इनर अटैच रहेगा, फैब्रिक रहेगा खादी फैब्रिक एंड गमछा रहेगा प्रिंट में, ठीक है। इसमें बुकिंग डालिएगा, ठीक है। प्राइस ओनली एंड ओनली 680 ऑफर में जाएगा। चलो ऑफर दिलाम, दाम যাচ্ছে 680 টাকা। एल साइज वाले ब्लू बुकिंग डालिएगा, एल साइज वाले ब्लू को बुकिंग डालिएगा। ये गमछा हाई डिमांड में हुआ था क्योंकि एक गमछा में कितना कुछ मिलेगा, बेगमपुरी हैंड पेंटेड विद गमछा, ठीक है। एंड दिस इज द नेक्स्ट साइज इज ओनली 40, কিছু নেই, গামছার রিভিউ প্রো আছে। দিদি হাই, সবাইকে হাই এন্ড হ্যালো। চলো এটা বুকিং ডালো, ঠিক আছে। চলো 40 সাইজ, আমি একটা গামছা পরি তাহলে ভালো হবে, এটাই পরবো, ডাবল এক্সেলটাই পরবো আজকে। চলো বুকিং ডালো, অনলি প্রাইস ইজ 680 গামছা, ঠিক আছে। চলো গামছা বুকিং ডালো, গামছা খুব ভালো দেখতে, ऑथेंटिक बेंगोलियर ट्रेडिशनल, ठीक है, बुकिंग डालो। चलिए जी, वाह टू गुड, डबल एक्सएल, मैंने डबल एक्सएल ऐड किया है, चलो कोई बात नहीं है, बैक साइड सेट हो जाएगा ना सेट। बुकिंग डालिए, डबल एक्सएल एक्सएल, ठीक है। वाह 680, এটা একটা পরো সেই লেভেলের পিস, অসাধারণ। চলো দিস ইজ আ পিস অথেন্টিক গামছা উইথ বেগমপুরি, एग्जैक्ट कलर ऑप्शन सेम, ठीक है, एग्जैक्टली सेम থাকবে। चलो দিয়ে দিলাম, यह पोर्शन क्या बोले इसको, कॉटन बॉल रहेगा। डबल एक्सएल वाली इसको लीजिएगा, एक्सएल ले सकते हैं 42 एंड 40 एल साइज गमछा। दिस इज ऑथेंटिक खादी कॉटन के ऊपर रहेगा गमछा प्रिंट, ठीक है, विद बेगमपुरी एंड हैंड पेंटेड। एल साइज ब्लू 40, एग्जैक्टली 40। दिस इज अ बैक साइड, दिस इज अ बैक साइड, टू गुड। चलो बुकिंग डाले दाओ, जार जार मोने होता है बुकिंग करो। नेक्स्ट कलेक्शन लास्ट में दिखाएंगे, 3 पीस जरूर दिखाएंगे। चलो नेक्स्ट कलेक्शन दिच्छी, ओहो 3840 जाम कॉटन विथ आज बोहो, जाम कॉटन विथ बोहो। प्राइस था 850, फ्लैट डिस्काउंट 3840 जाम कॉटन विथ बोहो। प्राइस था 850, ऑफर प्राइस 750। তোমার ইয়ারপিসটা আমাকে গিফট করো, সত্যি বলছো, মন থেকে বলছো? এই ইয়ারপিসটা আমি দেখছি, দাঁড়াও। চলো এই নাকি বললে ফুল ফুটেছে, যাও তথাস্তু, বাচ্চা মেয়ে তোমাকে দিলাম। চলো এটা বুকিং ডালো, সাইজেস अवेलेबल 38 40, प्राइस ओनली एंड ओनली। এটা দারুণ, সত্যি ভালো দেখতে। নাও बोहो, फैब्रिक इज जाम कॉटन, ठीक है, दिस इज नॉट फ्लेक्स कॉटन, फ्लेक्स कॉटन मोटा होता है, दिस इज जाम कॉटन, ठीक है। चलो ये रहेगा ऑप्शन बोहो, एकदम ऑथेंटिक बुटीक। 750 তে বুকিং ডালবে, 750 টাকাতে বুকিং ডালবে, টোটালি হ্যান্ড স্টিচিং। প্রাইস অনলি এন্ড অনলি 750, 750। চলো এটা পরে দেখাই, 750 ऑथेंटिक बोहो। चलो ये मस्त है, मस्त वाला आर्टिकल है, 750 ओनली
फैब्रिक रहेगा प्योर एंड प्रीमियम जाम कॉटन, प्राइस ओनली एंड ओनली 750 750। जिनको मन है वो बुकिंग डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए ऑथेंटिक बोहो, वाओ हाय पियाली दी, चलो बोहो दिलाम कि मस्त लागছে নাও बोहो না মধুমিতা দি, খুলে রেখে দিয়েছি তোমাকে দিয়ে দিলাম, যাও রেশ করো। দিস দ্য পিস, ওয়াও প্রাইস অনলি এন্ড অনলি কত জানি 750 ব্যাক সাইড। চলো দিয়ে দিলাম, সেলে দিলাম। নেক্সট কালেকশন কে নেবে? खादी विथ लवली पीसेस, दिस वन सही में। चलिए नेक्स्ट कलेक्शन डबल एक्सएल को दे रही हूँ। चलो डबल एक्सएल का बुकिंग करो। टुडेज ऑफर प्राइस ओनली 599 देवो, 599। আমারও লাগবে তোমারও লাগবে, বাট ওই কালার পাবেন, অন্য দেবো। চলো দিয়ে দেবো। দিস ইজ আ পিস, ওয়াও টু গুড, 599। মধুমিতা দিয়ে ফুল ফাটাবে, মধুমিতা দিয়ে ফুল ফাটাবে, একদম পারফেক্ট। चलो बुकिंग करो, ब्यूटीफुल कलेक्शन इज वेरी, थैंक यू डियर। चलिए दिस इज अ पीस 599, किसको चाहिए ले लीजिए। 599 फैब्रिक इज प्रीमियम खादी, এটা খুব ভালো দেখতে। 599 তে বুকিং ডালো, 599, ठीक है। प्राइस था 750 या 780, फ्लैट डिस्काउंट 599। ऑथेंटिक अजरक, दिस इज अ पीस, ठीक है। वाओ पीस रहेगा बढ़िया वाला। चलो दिस इज द पीस না, আমি আর এটা পরবো না, বুকিং ডালো। 599, 599 টোটালি হ্যান্ড স্টিচিং, ঠিক है। 599। চলো নেক্সট কালেকশন দিচ্ছি। নেক্সট কালেকশন সাইজেস एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल खादी, एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल खादी। चलो এই থাকবে দেখতে, পিওর খাদি। প্রাইস অনলি এন্ড অনলি 599, হিউজ ডিসকাউন্ট 599, 599। प्रीमियम एकदम सॉफ्ट वाला खादी, ठीक है। फैब्रिक इज प्रीमियम खादी, प्राइस ओनली एंड ओनली 599, 599। चलो এটা ভালো দেখতে। टॉप में पर भी लाओ, क्या टॉप में टॉप और लाना है? अच्छा जरूर। एक्चुअली टॉप सबसे ज्यादा रेडी होता है ना आपका फरवरी मार्च महीने में, ठीक है, अप्रैल के पहले। चलो এটা बुकिंग डालो, वाह मस्त। 599, 599। इंडिपेंडेंस डे ते पढ़ो और আমার নাম করো। চলো फैब्रिक इज प्रीमियम खादी, डिजाइन इज मस्त, टू गुड। साइजेस एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल, 42, 44, 46 টা बुकिंग डालबे। आई लव दिस पीस, सही बोल रही हूँ, टू गुड। 599, 599। अगर टेंशन है कुछ शो होगा, कुछ नहीं, टेंशन मत कीजिए, ठीक है। अंदर से एक तो स्पैगेटी वेयर कर लीजिए, मस्त दिखेगा। चलिए दिस इज अ पीस 599, प्रीमियम खादी। चलो नेक्स्ट कलेक्शन दिच्छी। आई टॉप नाउ प्योर ऑथेंटिक अजरक, कलर ऑप्शन इज रेड, ब्रांडेड डबल एम ब्रांड, ठीक है। चलो ओनली अवेलेबल साइज 40, 40 एल साइज बुकिंग डालिए। दिस इज अ पीस ऑथेंटिक अजरक 350, 350 ते बुकिंग डालो। हिप कवर जिप कवर बोथ होगा, ठीक है। दिस इज अ डबल एम ब्रांड, फैब्रिक क्वालिटी इज टू गुड, ऑथेंटिक अजरक, कलर ऑप्शन इज चेरी रेड, ठीक है। दिस इज अ पीस, कोनो साइज नहीं, कलर ऑप्शन इज एग्जैक्टली सेम टू सेम रहेगा, बढ़िया वाला पीसेस है डियर, सही बोल रही हूँ। दिस इज अ पीस, चलिए 350, 350, ठीक है, हैंड स्टिचिंग। चलो এটা আমি পরে দেখাই, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। নেক্সট কালেকশনে যাব। मैंने जो वेयर किया खादी 599, चलो 599। नेक्स्ट कलेक्शन इज ऑथेंटिक अजरक, कलर ऑप्शन इज रेड, ब्लॉक अजरक। चलो 350 টাকা, 350। चलो बुकिंग डालो। कि मस्त লাগছে গো, वाओ सही बोलছি, मस्त লাগছে ना। हिप कवर जिप कवर बोथ कवर हो जाएगा, स्कर्ट प्लाजो स्कर्ट जीन्स के साथ कैरी कीजिए, सुंदर दिखेगा। टोटली हैंड स्टिचिंग 350, ठीक है। चलिए अप्रैल महीना से ये सब टॉप अगेन क्या बोले इसको रिप्रोडक्शन होगा, नवंबर में नहीं होगा, शायद जनवरी से फिर से अगेन। अभी ये सब टॉप नहीं होगा प्रोडक्शन, अब सिर्फ होगा मॉडल रॉ सिल्क, यही दो अभी बुटीक में होगा सबसे ज्यादा, मॉडल रॉ सिल्क, 3 पीस अजरक और डोला, यही तो होगा। चलो नेक्स्ट कलेक्शन, नेक्स्ट पीसेस दिच्छी। এই নাও डबल एक्सेल साइजेस, नूडल स्ट्रैप कुर्ती 350, एल एल ছিল याद नहीं है। डबल एक्सेल इज रेडी साइज, আমার হাতেরটা डबल एक्सेल है। चलिए वाओ, अंदर स्लीव्स इज अवेलेबल डियर ऑल,
ठीक है। नूडल स्ट्रैप कुर्ता रहेगा, साइजेस डबल एक्सएल इज अ रेडी साइज नाउ, डबल एक्सएल और शायद एक तो 40 होगा, मुझे याद नहीं है। चलिए ये रहेगा ऑप्शन, डबल एक्सएल इज अ रेडी साइज। दिस इज द पीस, टोटली हैंड स्टिचिंग 350 350 টাকায় বুকিং করবে, 550 টাকা দাম ছিল। दिस इज अ बैक साइड एंड द स्लीव्स अवेलेबल एकदम से नूडल स्ट्रैप, ठीक है, इसी को बोला जाता है नूडल स्ट्रैप, ठीक है। चलिए नूडल जैसे स्ट्रैप होगा। चलो डबल एक्सएल इज अ रेडी साइज, दाम যাচ্ছে प्राइस ओनली 350 350। नेक्स्ट कलेक्शन, नेक्स्ट पीसेस দিচ্ছি। চলো नेक्स्ट कलेक्शन, এটা কি বাবা, एक्सेल 42 পিস। ও বাবা এটা না, এটা সেল দেওয়া যাবে না। চলো नेक्स्ट कलेक्शन দিচ্ছি, एक्सेल 42 अगेन खादी 450 450 नाउ, एक्सेल 42 खादी 450 450। वाओ टू गुड, फैब्रिक इज खादी 450। दिस इज अ पीस टोटली हैंड स्टिचिंग, ये रहेगा ब्लॉक अजरक, ठीक है। चलिए एक्सेल 42 टोटली हैंड स्टिचिंग, बुकिंग डालिए। ओनली प्राइजेस 450। प्लीज इसके बाद आप लोग डिस्काउंट मत मांगिएगा, क्योंकि आज जो प्राइस जा रहा है, एक सही बोल रही हूँ, टोटल लॉस में जाएगा आज, क्योंकि सेल लाइव है, मुझे स्टॉक क्लियर करना है। जो प्राइस मेरे दिमाग में आ रहा है मैं वही दे रही हूँ, ठीक है। हाय जूही डियर, चलो 450 से बुकिंग डालो। एक्सेल 42 43 बस साइज, फैब्रिक इज प्रीमियम खादी 450। चलो नेक्स्ट कलेक्शन दिच्छी, अब दे रही हूँ रिसीव में कट कर से ब्रेड डियर। चलो नेक्स्ट कलेक्शन, हाय निधि, नेक्स्ट कलेक्शन योर मोस्ट क्या बोले डिमांडिंग कलेक्शन, के लेबे नाउ, के लेबे नाउ, डबल एक्सएल साइजेस 3 পিস। আমি পাপ হচ্ছে হয়ে বসে আছি বলে আমার রাইট কিছু দিচ্ছে না। এ বাবা এরকম বলতে আছে, ছি ছি ছি, ভগবান পাপ দেবে না। না চলো আমি সেল দিচ্ছি দিদি, তোমার যদি পছন্দ হয় নাও না। চলো नेक्स्ट पीसेस इज डबल एक्सएल बस साइज पार्टी वेयर कलेक्शन, फ्लैट डिस्काउंट। चलो 850 তে বুকিং ডালবে, फ्लैट 50% डिस्काउंट, फ्लैट 50%। 850 তে বুকিং ডালবে, डबल एक्सएल बस साइज 850। दिस इज अ पीस टोटली हैंड स्टिचिंग, लीजिए। वाओ टू गुड, एक्सएल डबल एक्सएल, ठीक है। 850 प्राइस था, 1350 या 1450। चलो दिच्छे बस सेल नाउ, जार जार मने होबे। दिस इज आपको क्या बोले इसका पैंट का ऑप्शन, ठीक है, टोटली हैंड सीक्वेंस वर्क रहेगा। ये रहेगा पैंट का ऑप्शन, ये रहेगा इसके साथ दुपट्टा। चलो मस्त लगছে পিসটা, ठीक है। चलो 850 850 फ्लैट 50% ডিসকাউন্ট। একজন পাবে, হ্যাঁ একজনই বোধহয় আছে, একটাই আছে, হ্যাঁ আর নাই, একটা আছে, একটা ओनली वन पीस लेफ्ट। बंदेज के ऊपर रहेगा दुपट्टा, वाओ, ठीक है। दिस इज द पीस टू गुड, फैब्रिक इज कॉटन मसलिन 850 कन्फार्म है, बुकिंग डालो। এই পিসটা 850 কেউ দেবে না। চলো কটন প্রিন্টের প্লাজো কিছু দেখাবে না বাবা, কিচ্ছু নেই, অল সোল্ড, কিচ্ছু নেই বাবা। चलिए दिस इज अ गोटापत्ती वर्क, ये रहेगा टोटली हैंड स्टिचिंग, ठीक है। वाओ पीसेस है। नाउ দিলাম একটা পার্টি ওয়্যার কালেকশন দিলাম 850 টাকা নিয়ে নাও। 850 दिस इज अ पीस, वाओ टू गुड। एग्जैक्ट कलर ऑप्शन इज नेवी ब्लू, एग्जैक्ट कलर ऑप्शन इज नेवी ब्लू, दिस इज द एग्जैक्ट कलर ऑप्शन, ठीक है। चलो दिलाम, এটা কটন না, এটা কটন মসলিন টাইপ অফ কটন মসলিন, খুব ভালো হয়, ঠিক है। কটন মসলিন খুব ভালো হয়, খুব লাইট ওয়েট হয় কটন মসলিন। চলো দিলাম 850 এ দিলাম, টোটাল হ্যান্ড স্টিচিং। নেক্সট দিচ্ছি নাও योर मोस्ट डिमांडिंग टिश्यू। चलो टिश्यू बुकिंग डालबे, योर मोस्ट डिमांडिंग टिश्यू एक्सेल 42 नाও বুকিং ডালো। চলো एक्सेल 42 যার ইচ্ছা নিয়ে নাও, একজন পাবে, অনলি ওয়ান পিস লেফট। एक्सेल 42 এটা প্রিয়াঙ্কার হয়ে যাবে। চলো ওয়াও, প্রাইস ছিল 1450 या 1599 আমার মনে নেই, 1650 রাইট, 1650 फ्लैट डिस्काउंट 1399, 1399 टिश्यू, ऑथेंटिक टिश्यू, ठीक है। वाओ एक्सेल 42 बनारसी टिश्यू, ऐसा वैसा टिश्यू नहीं है। दिस इज अ पीस ऑफ बनारसी टिश्यू, साइज अवेलेबल एक्सेल 42, टोटल पार्टी वेयर कलेक्शन गया सेल में ओनली 1299। चलो 1299 बुकिंग करो, 1299 प्राइस ছিল 1650। 1299 बनारसी डिजिटल प्रिंट टिश्यू দিলাম, এটা খুব ভালো দেখতে, নাও খুব সুন্দর দেখতে। চলো ওয়াও 1299
হারেম প্যান্ট কিছু অল সোল্ড, হারেম নেই, হারেম আসবে, ওই হারেমটা আসবে যেটা অপর্ণাদির বুকিং আছে, ওই হারেমটা আসবে, বাদ বাকি ওই হারেমটা নেই, বাউলটা নেই। চলো এটা বুকিং ডালো, কি ভালো দেখতে, 1299, 1299 टिश्यू, फैब्रिक टाइप, कौन सा फैब्रिक टाइप डियर, ये तो टिश्यू है। चलिए दिस इज द टिश्यू, 1299 बनारसी टिश्यू, ठीक है। चलिए ये रहेगा इसके साथ ऑप्शन, ये रहेगा पैंट का ऑप्शन, वाओ पैंट का कलरটা जस्ट देखो, एक्सेल 42 एंड इसके साथ रहेगा दुपट्टा। चलो এটা ভালো দেখতে গো, মারাত্মক দেখতে। চলো 1299 बनारसी टिश्यू, ठीक है, बनारसी टिश्यू, क्या बोले इसको, दुपट्टा टोटली हैंड स्टिचिंग, ये रहेगा, जितना भी बूटा शो हो रहा है सब आपका जरी वर्क रहेगा। चलो दिलाम 1299, चलो 1299, मस्त লাগছে, ঠিক আছে। কালার অপশনটা খুব ভালো, যার ইচ্ছা নিয়ে নাও না। एक्सेल 42 टोटल रहेगा, दूसरा बैक साइड দিয়ে দিয়েছি। নাও নেক্সট কালেকশন যাচ্ছি, আপনার সব কোথায়, জামশেদপুর টাটানগর। চলো নেক্সট কালেকশন, নেক্সট পিসেস, চলো নেক্সট কালেকশন দিচ্ছি, অথেন্টিক আজরাক, অথেন্টিক আজরাক, কি কি ব্লুটা আসবে, কোনটা আসবে, তোমার মেসেজটা উত্তর বলো, আমি আসবো, কোনটা আসবে, চলো চলো এটা বুকিং ডালো। অথেন্টিক আজরাক प्राइस ছিল কত, 780, ठीक है। ऑथेंटिक वेजिटेबल डाई अजरक मैटी फिनिश लुक ही होबे, हाँ मैटी फिनिश में होता है। प्योर वेजिटेबल डाई अजरक फैब्रिक इज कॉटन, ठीक है। बुकिंग डालबे কত টাকায়, 599 তে ডালো, 599। चलो 599, तो मैटी फिनिश लुकिंग में होगा अजरक, 599 ओनली, 599। चलो नेक्स्ट कलेक्शने যাচ্ছি না, 599। हाय दीदी 599 बुकिंग डालो, ये रहेगा ऑप्शन, 599 दिलाम। वेजिटेबल डाई अजरक कलर ऑप्शन सेम टू सेम रहेगा, ये अजरक रहेगा इसी टाइप में, ठीक है। मिस प्रिंट नहीं है, सुनिए अजरक कैसे बनता है सबको मोटा मोटी मालूम रहेगा, ठीक है। ये वाला प्रिंट फैब्रिक डिफरेंट टाइप में मतलब ये होता है। चलिए वन साइड पॉकेट इज अवेलेबल, प्राइस ओनली 599, 599। ऑथेंटिक अजरक, दिस इज द बैक साइड, ठीक है। चलो एक्सेल 42 इज द रेडी साइज। नेक्स्ट कलेक्शन दिच्छी, नेक्स्ट कलेक्शन दिच्छी, चलो डबल एक्सेल ऑर्गानजा, अलमारीতে সেলে দাও, কুর্তি রাখবো, কি কি আলমারিও সেলে দাও, হ্যাঁ দেবো, দাঁড়াও দিচ্ছি, আমি বানাতে দিয়েছি, চলো বানাতে দিয়েছি, এখন বানাবে না বলেছি, এখন স্যার এখন ওদের কি বলে ওটা, অর্ডার 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 ক্লোজ, অর্ডার ক্লোজ, অর্ডার নেবে পুজোর পরে। চলো এটা বুকিং করো, ऑर्गानजा डबल एक्सेल, प्राइस ছিল 980। डबल एक्सेल इज अ बस साइज, रेडी साइज डबल एक्सेल, दिस इज अ बैक साइड, ठीक है, दिस इज अ बैक साइड। ऑथेंटिक ऑर्गानजा, ভিতরে থাকবে লাইলিং, 750 তে বুকিং করবে। চলো 750, 750 তে বুকিং ডালো, प्राइस ছিল 980। पफ स्लीव्स ऑर्गानजा वी नेक, लेंथ रहेगा मिनिमम 46 प्लस, टुडेज ऑफर प्राइस 750, একজন পাবে, হ্যাঁ। চলো ওয়ান পিস লেফট দিয়ে দিয়েছি, 750 অর্গানজা। নেক্সট কালেকশন, নেক্সট পিস দিচ্ছি, দাঁড়াও হচ্ছে ডাবল এক্সেল বাস সাইজ জামদানি, কে নেবে, বাউল প্যান্ট এবার পরেছি আমি, ঠিক আছে, কত ভালো। বাউল প্যান্টটা হবে না, একটা হবে, তোমার লাগবে, দিচ্ছি, দাঁড়াও। ব্ল্যাক আজরাকে কারোর বুকিং ছিল, পেমেন্ট করেনি, দাঁড়াও আমি খুঁজে বার করি, দাঁড়াও সোনামণি, এ নাও, এ হে বাউল, এ নাও, লাগবে, এই প্রিন্টটা অ্যাভেলেবেল, 350 টাকা, ঠিক আছে। চলো এটা কারোর জন্য রেখেছিলাম, দেখো পছন্দ হলে নিতে পারো, একটাই আছে, এটা আসবে, বানাতে দিয়েছি, 50 পিস আবার বানাতে দিয়েছি, এ নাও এটা হারেম 350 হারেম, অনলি ওয়ান পিস লেফট। চলো তাও কারোর বুকিং, সে যদি লাইভে থাকে না, না डबल एक्सेल बस साइज জামদানি 499, কে নেবে নাও, 499, 499 জামদানি, 499 डबल एक्सेल बस साइज, ठीक है। पफ स्लीव्स हैंडलूम कॉटन জামদানি দিয়ে দিলাম, চলো সেলে দিলাম। এই আছে দেখতে কি ভালো লাগছে, হলুদটা গো,
मस्त है। प्लीज शो गाजी सिल्क कुर्ता, गाजी सिल्क कुर्ता सब सोल्ड, कुछ नहीं है। गाजी का एक पीस नहीं होगा, रॉ सिल्क के साथ शायद मिक्स एंड मैच 1-2 पीस होगा शायद। चलिए ये रहेगा ऑप्शन पफ स्लीव জামদানি। আজকে যা জামদানি ছিল সব 499 এ দিলাম। 499 অথেন্টিক ব্র্যান্ডেড বুটিক কালেকশন দিয়ে দিয়েছি। নেক্সট কালেকশন নাও, নেক্সট পিস দিচ্ছি, এটা কে নেবে নাও। সাইজ অ্যাভেলেবেল 40 42 র সিল্ক 40 42 রাইট। 40 তো আছে, 42 কই, 42 আর নেই ওটা। এনিওয়ে 38 40 42 650। वाओ मस्त रानी पिंक कलर ऑप्शन, ठीक है एग्जैक्टली। बाउल पैंट दाम बोलो 350 টাকা, 350 बाबा। चलिए वी नेक रहेगा डिटेलिंग में, ये रहेगा एग्जैक्टली डिजाइन, ये रहेगा ऑप्शन, ठीक है। एग्जैक्ट कलर ऑप्शन इज रानी पिंक। दाम যাচ্ছে কত, মাত্র দাম যাচ্ছে 650। প্রিমিয়াম রসেল, প্রিমিয়াম রসেল উইভিং, কোনো প্রিন্ট না, টোটালি উইভিং। চলো দিলাম 650 এ বুকিং করবে। 650 এটা খুব ভালো দেখতে, এটা অসম্ভব ভালো একটা পিস দিলাম। হয়তো এটাতে মেবি इसमें एक्सेल हो सकता है मेबी। चलो नेक्स्ट कलेक्शन दिচ্ছি, नेक्स्ट कलेक्शन এটা একটা পিসেস। वाओ কি ভালো লাগছে না। 42 হয়তো থাকতে পারে, हो सकता है मे बी 42 रह सकता है इसमें, बट मैंने जो वेयर किया है एल। दिस इज अ पीस प्रीमियम ऑथेंटिक रॉसेल 650 650 650 ভালো দেখতে এই পিসটা। চলো দিস ইজ এক্স্যাক্টলি পিসেস নাও, এই আসছে দেখতে 650 দিয়ে দিয়েছি। চলো নেক্সট কালেকশন দিচ্ছি, नेक्स्ट कलेक्शन डबल एक्सएल बस साइज लीजिए, डबल एक्सएल बस साइज, एक्सएल एंड डबल एक्सएल। चलो नेक्स्ट कलेक्शन एक्सएल डबल एक्सएल। बाबा 40 40 42 44 एक एल एक्सएल डबल एक्सएल এই আসছে দেখতে। চলো दिस इज अ पीस, प्राइस ओनली एंड ओनली कितना 499 499 499, ठीक है। साइजेस एल एक्सएल डबल एक्सएल 499 ऐसे देखते ना दिलाम, ओनली प्राइस इज 499। चलो दी दीजिए नेक्स्ट कलेक्शन, नेक्स्ट पीसेस, नेक्स्ट कलेक्शन। नेक्स्ट कलेक्शन का बोले एल साइज प्योर अजरक, एल साइज प्योर अजरक। चलिए ये रहेगा ऑप्शन, किसको लेना है ले लीजिए। 499 499 499 एल साइज 40 आलिया का डिटेलिंग में रहेगा आपका प्योर ऑथेंटिक अजरक। साइज रहेगा 40, चलिए साइज रहेगा ओनली 40। ये रहेगा एग्जैक्टली डिजाइन, प्राइस ओनली एंड ओनली प्राइस 499 499 साइजेस 40 साइज। चलो नेक्स्ट कलेक्शन दिচ্ছি, नेक्स्ट पीसेस गाउन दिচ্ছি 36 38 40 राइट, यस 36 38 40 250 250 250, ठीक है। वन पीस या गाउन लीजिए, ये रहेगा ऑप्शन 250 साइज है 36 38 40 फ्रॉक स्टाइल। ये रहेगा ऑप्शन, साइड में रहेगा बेल्ट, आप लोग अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रंट में रहेगा राजस्थानी वर्क, फैब्रिक रहेगा रेयन। चलो 250 250, ठीक है ये दिएছি 250 টাকা। चलो नेक्स्ट कलेक्शन, नेक्स्ट पीसेस कोई শাড়ি দেন, বাহ এটা নাও প্রিমিয়াম মসলিন 2 পিস 4 লাগবে নিয়ে নাও। প্রাইস ছিল অনলি 1250, ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট 799। এটা অসাধারণ একটা পিস দিচ্ছি, সাইজেস 40। ওয়াও কালারটা দেখো, অনলি প্রাইস ইজ 799। এটা অসাধারণ দেখতে। 799 পিসটা দেখো, অসাধারণ দেখতে, টু গুড, উফ অসাধারণ লাগছে। চলো
लेमन येलो कलर ऑप्शन, प्रीमियम मसलिन ब्रांडेड बुटीक कलेक्शन का पीस रहेगा, ठीक है। चलिए 2 पीस रहेगा, कुर्ती विथ पैंट, टोटली सीक्वेंस वर्क, एग्जैक्टली सेम। चलो 799, 799, এটা যে নেবে শিখে না, ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, ডাবল এম ব্র্যান্ড যাচ্ছে, প্রিমিয়াম মসলিন, दिस इज अ पैंट, रेडी साइज 40L। चलो ये रहेगा पैंट का ऑप्शन, टू गुड मस्त, ओनली 799, 799 বুকিং যাবে, 799, এটা অসাধারণ, সত্যি বলছি এটা অসাধারণ, টোটালি ওয়ার্ক, অরিজিনাল মসলিন, এটা অসাধারণ লাগছে। নাও টু গুড। তোমার বাড়ি কোথায় দিদি? আমার বাড়ি জামশেদপুর, টাটানগর। চলো এই আসছে দেখতে, চলো 799 ডাবল এম ব্র্যান্ডের যাচ্ছে মসলিনটা, দাম ছিল 1250। ওফ কি লাগছে, কালারটা মস্ত। চলো বুকিং যদি করো, কেউ করো, নাও, না করলে প্রোডাক্টটা আমি আজকে নিয়ে নেবো গো। চলো কি লাগছে, নাও এটা 41 অবধি যাবে, উইদাউট এনি স্টিচিং ওপেন 41 অবধি যাবে। चलो 2 पीस प्रीमियम मसलिन 50 ग्राम्स वेट होगा, ठीक है, ओनली 799 पे बुकिंग डालबे, 799। नेक्स्ट कलेक्शन दिच्छी, नेक्स्ट पीसेस, चलो नेक्स्ट कलेक्शन अजरक 3 पीस, पिंक स्काई और व्हाइट, কিছু দাও না, पिंक स्काई অথবা হোয়াইট, পিঙ্ক স্কাই হোয়াইট দিচ্ছি, কি দেবো বলো, কি দেগা বলো না, আজরাক দিচ্ছি একটা 40 সাইজের, নাও আজরাক দিচ্ছি, স্লিভস থাকবে হচ্ছে গ্লাস স্লিভস, ঠিক আছে, ব্র্যান্ডেড বুটিক কালেকশন, সাইজে 38 40, ভি নেক, प्राइस ओनली 850, 850। दिस इज अ क्या बोले इसको, दुपट्टा, ये रहेगा स्ट्रेट पैंट, ठीक है, ओनली प्राइस इज 850, 850। ये रहेगा टोटली हैंड सीक्वेंस वर्क, ग्लास स्लीव्स, ये रहेगा ग्लास स्लीव्स, ठीक है। चलो আমি যেটা পরেছি পিওর মসলিন 799, এটা একটা মারাত্মক পিস দিলাম। চলো এটা যাচ্ছে 850, 850 অনলি, ফেব্রিক ইজ অথেন্টিক ব্র্যান্ডেড বুটিক কালেকশন আজরাক। চলো 850 গ্লাস স্লিভস। নেক্সট কালেকশন স্কাই অথবা কি একটা বললো, দাঁড়াও, স্কাই সাদা, এই আজরাক ফেব্রিকটা দারুণ, অসাধারণ না, ওই কারণে তো বলি বাটারফ্লাই ব্র্যান্ড। দাঁড়াও স্কাই ব্লু হোয়াইট কিছু দাও, স্কাই ব্লু আর সাদা, সাদা সাদা সাদা, স্কাই ব্লু আর সাদা, দেখতে হয় সাদা একটা ছিল না, না 46 সাইজ, দাঁড়াও আমি খুঁজতে লেগেছি, এলেই আমি দেবো, এনাও 46 সাইজ, ও এটা 40 বেঁচে আছে, 46 জামদানি, কে নেবে নাও, 46 বাস সাইজ জামদানি, লাস্ট পিস লেফট, 699, 699, 699, वाओ, प्राइस ছিল কত, 850। चलो फ्लैट डिस्काउंट दिलाम, चलो নিয়ে নাও, जिसको मनी बुकिंग डालिएगा, XXL इज अ बस साइज, प्राइस ओनली 699। ও কি আর কারণ এটা দেখাও, ও আজরাকে দিচ্ছি, দাঁড়াও। চলো দিস ইজ এক্স্যাক্টলি পিসেস, টু গুড। চলো দিলাম, অসাধারণ পিস দিলাম। চলো পিস অফ প্রিমিয়াম জামদানি, কি যার ভালো লাগবে নিয়ে নাও, মার্কেট ঘুরে দেখে নাও এটা প্রাইস কি, এটা লাস্ট পিস লেফট, রিস্টক নট পসিবল, দাম আজকের জন্য 699, টোটালি হ্যান্ড সিকোয়েন্স ওয়ার্ক, দিস ইজ ব্যাক সাইড, আমার 42, অপর্ণাদি মোটা হয়ে গেছে না, অপর্ণাদি 42ই নিত। চলো এই আসছে দেখতে, দিচ্ছি দাও, এই না ওড়নাটা খুলে দেখাতে হয়, এই যে আজরাক কা ওড়না, আজরাকের দাম যাচ্ছে হচ্ছে 850, 850 পিওর আজরাক, 3 মিটারের দুপাট্টা গো, 3 মিটারের দুপাট্টা, কি সফট, এই নাও স্ট্রেট প্যান্ট দিয়ে দিচ্ছি। চলো ঠিক আছে, আর এটা জামাটা একবার দেখাই, তাহলে সবাই ভাববে কি লেমন ইয়েলো জামা এটা। চলো এই আসছে দেখতে, না দিলাম 40 সাইজ, ঠিক আছে। চলো এই আসছে দেখতে, ওয়াও পিস, ঠিক আছে দিলাম। নেক্সট পিস দিচ্ছি সাদা সাদা সাদা, আমি সাদা খুঁজছি, দাঁড়াও এলেই দেবো, সাদা কি আছে না, সাদা আকাশি না, নাই দাঁড়াও, তাও খুঁজিয়ে না, रॉयल ब्लू कलर ऑप्शन, जाम कॉटन, XL 42 रॉयल ब्लू, एप्लिक वर्क, ठीक है। चलो प्राइस टुडेज ऑफर प्राइस 750, 750, কালারটা খুব ব্রাইটি, রয়্যাল ব্লু, ফার্স্ট ওয়াশ ড্রাই ওয়াশ।
চলো একটা এসএস দিয়েছি, ওহো চলো এই আসতে দেখতে নাও, এই আসতে দেখতে এক্সেল 42, এটা খুব ভালো দেখতে নাও। রয়্যাল ব্লু কালার অপশন, ফেব্রিक इज जाम कॉटन, एप्लिक वर्क टोटली, ठीक है। दिस इज अ पीस, प्रीमियम फैब्रिक दाओ, 40 টাকা সেলে দিয়ে দাও, এই ব্ল্যাক 40 টাকা সেলে দিয়ে দাও। কোন ব্ল্যাকটা দেবো গো, কোন ব্ল্যাকটা? ও এটা জন্য বসে আছো, আচ্ছা দিচ্ছি। এই কি এত দুঃখ, আমি দিচ্ছি। চলো ভিনেক অ্যাপ্লিক ওয়ার্ক, ঠিক আছে। প্রাইস অনলি 750, 750 দিলাম। ব্ল্যাকটা সেলে দিতে বললো তো, ব্ল্যাকটাই না বাবা সত্যি। চলো দিলাম সেলে। এই পিসটা মারো, খুব ভালো দেখতে, আমার খুব পছন্দের পিস। নাও 38, 40, 42, 44, 46, অনেক কটা সাইজ मिसिंग है। जो साइज नहीं रहेगा मैं बोल दूंगी, आप लोग बुकिंग कीजिएगा। गुजराती हैंड स्टिचिंग 680, 680 नाउ सेल दिलाम, फ्लैट 100 रुपीज डिस्काउंट, 680, 680 তোমার জন্য সেলে দিলাম। যাও বুকিং ডালো। ওয়াও কি ভালো দেখতে, 680। দীপা দিদি লিখছে ওদিকে, আমার হবে, সব হবে দিদি, নিয়ে ফেলো, তোমার 40 হয়ে যাবে। চলো 680, ওয়ান সাইড পকেট ইজ অ্যাভেলেবল। নাও দিয়ে ফেলেছি 680 টাকা। এই পিসটা খাদি কটন কিন্তু, হ্যাঁ ফেব্রিক খাদি। নাও দিলাম, অমৃতা দি কাহাগে। চলো এটা বুকিং করো, এটা খুব ভালো দেখতে। নাও টোটালি অথেন্টিক আজরক উইথ হ্যান্ড স্টিচিং, গুজরাটি হ্যান্ড স্টিচিং, 680, 680 টাকায় বুকিং করো, অনলি 680। চলো নেক্সট কালেকশন দেবো। কতক্ষণ হলো? 1 ঘন্টা। বাহ, আরও এখন 30 মিনিট আমি আছি। এমব্রয়ডারিটা খুব সুন্দর, হ্যাঁ হ্যান্ড স্টিচিং বাবা, টোটালি হ্যান্ড স্টিচিং দিয়ে দিয়েছি। ওয়ান সাইড পকেট ইজ অ্যাভেলেবেল। এখন আমার লাইভ হবে আরও 8 ঘন্টা, কেউ যাবে না। সবাই ভাবছি 1 ঘন্টার বাদে আমি পালাবো, हम नहीं পালাएगा। নেক্সট কালেকশন দেবো। নাও দিয়েছি 680। আচ্ছা একটা সেল দিচ্ছি, চলো 40 সাইজ খাদি। নাও এই খাদিগুলো যা আছে সব নিয়ে, এই এটা 40 সাইজে, এটা অন্য। আচ্ছা এটা লেমন ইয়েলোটার। নাও 599, 599। এইটাই লেমন ইয়েলোটা ডাবল এক্সেল দিয়েছি, 599 সেম। এটা হচ্ছে ব্ল্যাক, ঠিক আছে, 599। চলো আমি যেটা পরেছি গুজরাটি হ্যান্ড স্টিচিং 680, এটা বোধহয় তুমি বলছিলে। 3 পিস দেখো, কটনের 3 পিস। আচ্ছা দেখাবো, চলো এ আসছে দেখতে, ঠিক আছে। সেম এটারই একটা ইয়েলো দিয়েছিলাম, सेम इसी का एक लेमन येलो दिए थे 599 डबल एक्सएल बस साइज। और ये गुजराती हैंड स्टिचिंग, प्राइस ऑनली एंड ऑनली। दारुण देखते हैं, दारुण देखते। चलो बांगला बोलছে এই কালারটা তোমার আমি ক্লাস স্টার্ট করে দিতে হবে। আচ্ছা পরে রেকর্ডের দেখো, কোনো অসুবিধা নেই দিদি, এখনই 4:30 বাজে। চলো এই আসতে দেখতে, এটার দাম 599। আমি যেটা পড়েছি সেটার দাম 680। मैंने जो वेयर किया है मेरे हाथ में जो है 599। চলো দিয়ে দিয়েছি সেল। আচ্ছা নীলের মধ্যে কিছু দাও, এনাও এই একটা ভালো কালার দিচ্ছি, অ্যালাইন কাট কুর্তা, লাইট ইয়েলো থাকলে দেয়, লাইট ইয়েলো, লাইট ইয়েলো, লাইট ইয়েলো। 2 পিস চলেগা, 2 পিস লাইট ইয়েলো। নাও নাও 2 পিস দিচ্ছি, 60x60 প্রিমিয়াম ক্যামরিক 2 পিস। চলো বাহ, কালারটা কিন্তু ভালো। চলো দিলাম, ঠিক আছে। 2 পিস 680, 680 টাকা, 680। নাও वाओ 60x60 प्रीमियम कैमरिक 680, 680 दी दीजिए। चलो यहाँ से देखते हैं, ये ऐसा है लुकिंग वाइज। ये रहेगा इसका पैंट का ऑप्शन, ठीक है। चलो দিয়ে দিয়েছি। কি লিখলে? নিয়নটা আমার হবে কি? নিয়ন দিলাম গো আমি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা ডবল এম ব্র্যান্ডের ভিতরে মার্জিন পাবে আরামসে, আরামসে। আমি যেটা তুমি আমার থেকে নাও সেটা সবসময় 1 সাইজ বড় থাকে, ওদের হয়ে যাবে। চলো এই আছে দেখতে, সাও দাও প্লিজ আমার মতো নাম কি। চলো এই আছে দেখতে। প্রাইস আছে কত? প্রাইস অনলি 680। চলো নেক্সট কালেকশন পশমিনা দিচ্ছি সেলে, কার কার লাগবে নাও। এই কালেকশনটা নাও, এটা অসাধারণ কালেকশন, এটা আবারও রিস্টক করবো। ও হ্যান্ড স্টিচিং পশমিনা, ব্ল্যাক অ্যাভেলেবল সাইজ LXL, ঠিক আছে। LXL টা বুকিং করো, ব্ল্যাক, অসাধারণ। চলো অফারে দিচ্ছি, নিয়ে নাও 850 টাকা, 850
চলো উফ টোটাল এটা একটা মারাত্মক পিস, এটা একটা মারাত্মক পিস, এটা যতবার আনবো ততবারই এটার ডিমান্ড হয়। চলো দিলাম সেলে, কারণ এটা অলরেডি এটা রিস্টক হবে, এটা আমার বুকিংয়ে আছে। 42-40 সাইজ, টোটাল হ্যান্ড স্টিচিং, ঠিক আছে, টোটালি হ্যান্ড স্টিচিং থাকছে। পশমিনা 850 এসএস দিলাম ইয়েলোটার। আচ্ছা ওটা অকার্ড ইয়েলো ছিল, রাইট, আমার সাইজ দাও এটা, তোমার এটা চলে আসবে, এটা চিন্তা করো না, এটা 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 রিস্টক হবে কনফার্ম, ঠিক আছে, বাট এটার 42টা কনফার্ম 43-তে যাবে। চলো এই আসছে দেখতে, টোটালি এরকম থাকছে স্টিচিং, এটা মারাত্মক একটা পিস দিলাম গো। চলো টুডেজ অফার প্রাইস 850, এটা কিন্তু বেশিক্ষণ থাকবে না আমি জানি, কারণ পশমিনাতে আমি অফার দিই না। চলো দিলাম। আরেকটা কি কালার আছে, 38 সাইজ, কিচ্ছু নেই পশমিনা, সব সোল। এই একটা দিলাম ইয়েলো 38 সাইজ, কি ভালো দেখতে গো। চলো 38 সাইজটার বুকিং ডালবে, ইয়েলোটা কনফার্ম বুকিং ডালবে, হোয়াটসঅ্যাপ অনলি ফর বুকিং, ঠিক আছে। চলো এই আসতে দেখতে, যারা নতুন তাদেরকে বললাম, পুরোনোদেরকে বলিনি। চলো এই আসতে দেখতে, উফ 38 সাইজ, অনলি 38 সাইজ লেফট। চলো টুডেজ অফার প্রাইস অনলি 850, 850। এটা ওয়াইন কালারটা আমায় এনে দিও, ওয়াইন কালারটা তোমায় আনতে হবে না, আছে কি আমার কাছে, দাঁড়াও, ওয়াইনটা আছে না বন্ধু, হোয়াইট অ্যান্ড রেডটা আছে, 40 আছে নেই, কিচ্ছু নেই, এটা লাস্ট বার যে এনেছিলাম তার থেকে এই 3 পিস বেঁচে আছে। চলো ব্ল্যাক অ্যাভেলেবেল, ইয়েলো অ্যাভেলেবেল 38, পশমিনা 850-তে দিলাম, ব্ল্যাক অ্যাভেলেবেল एक्सेल 42। चलो ब्लैक अवेलेबल 42-40 पे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा लास्ट पश्मीना का ऑप्शन दे रही हूँ इसको, इसका आगे पे कलर ছিল না 38-40 लैवेंडर एंड व्हाइट, उफ लैवेंडर एंड व्हाइट 850। চলো দিলাম, এই পিসটা মারাত্মক দেখতে। চলো এই আসতে দেখতে, হলুদটা আজকে যদি না আসে বুকিং, হলুদটা আমার, বাকিগুলো সব ডিস্টার্ব হবে। এইটা ব্ল্যাক ওয়াইন হোয়াইট সব ডিস্টার্ব হবে, রানি পিঙ্ক, চলো সব ডিস্টার্ব হবে, ডোন্ট ওয়ারি। চলো এই আসতে দেখতে, বড় সাইজ হলেও হবে, দেখো একটু নেই ওয়াইন, ওয়াইন বড় সাইজ, ওয়াইন বড় সাইজ তো বোধহয় ইয়ে নিয়েছে, জানি না মন ভুলেও গেলাম। চলো হোয়াইট অ্যাভেলেবল সাইজ ইজ 38-40, ইয়েলো অ্যাভেলেবল 38, ব্ল্যাক অ্যাভেলেবল এক্সেল, আর কিছু নেই। চলো দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে दिया। दाम जाच्छे ओनली फैब्रिक रेयन, रेयन कॉटन, पश्मीना फैब्रिक रेयन कॉटन होता है। पश्मीना कभी कोई नहीं बोल सकते हैं कि कॉटन के ऊपर पश्मीना बनाए, नो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, पश्मीना का यही नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पीसेस, नेक्स्ट कलेक्शन, ठीक है। 46 बस साइज नाउ, ट्रिपल एक्सएल बुकिंग डालिए, अजरक बोहो के साथ मिक्स एंड मैच 46 500 ओनली। चलो फैब्रिक इज प्योर कॉटन, 500 ओनली, 500 इज द प्राइस। ब्लू पोस्टर रहेगा हैंडलूम कॉटन, ये रहेगा टोटली अजरक के साथ मिक्स एंड मैच, ये रहेगा डिजाइन, ठीक है। वन साइड पॉकेट इज अवेलेबल, प्राइस যাচ্ছে মাত্র 500, 500 টাকা। তুমি আজ কতগুলো নেবে? আজকে আমি নেবো, আমার মন নেক্সট মান্থে জন্মদিন তো তাই নেবো। চলো চলো এসে দেখতে, প্রাইস অনলাইন অনলি 500, 500 টাকা দিয়ে দিচ্ছি। আজকে আমি 3-4টে নেবো, যদি না কি বলে স্ক্রিনশট চলে আসলে বিক্রি করে দেবো, থাকবে না, যদি না আসে তখন নেবো আমি। চলো নেক্সট কালেকশন, নেক্সট পিস দিচ্ছি। চলো অপর্ণাদি ভালো বলে নিয়েছি, কতগুলো নেবে? এটা ক্যামব্রিক 250 টাকায় ক্যামব্রিক কে নেবে, ডাবল এক্সেল সাইজ, ब्लैक कलर ऑप्शन इज ब्लैक, ठीक है। कैमब्रिक कॉटन 60x60 कैमब्रिक, साइज इज डबल एक्सएल, प्राइस ओनली 250, 250 लीजिए, डबल एक्सएल बस साइज, ठीक है। ब्लैक, लेंथ इज नॉट 44, लेंथ 42.5, लेंथ इज 42। एस से देखते टोटली हैंड स्टिचिंग, ब्लैक कलर ऑप्शन ओनली लेफ्ट, प्राइस ऑनलाइन ओनली 250, 250। चलो দিয়ে দিয়েছি। নেক্সট কালেকশন দিচ্ছি একটা বাটিক, নাও এর একটু সেলগুলো দিই তো ভালো করে,
এই চলো এই একটা দিচ্ছি, এটা একটা না, কালামকারি এক্সেল ডাবল এক্সেল রে নাও 199 199 স্লিভস গ্লাস এক্সেল 42 लेंथ मिनिमम 46 ठीक है प्योर कलमकारी बट नॉट प्रीमियम 199 प्योर कलमकारी नॉट प्रीमियम। चलिए शॉर्ट स्लीव्स इज अवेलेबल एग्जैक्टली रहेगा डिटेलिंग प्राइस ओनली 199 बुकिंग डालो 199 साइज इज एक्सएल 42 कलमकारी दिलाम। चलो नेक्स्ट कलेक्शन दिच्छी डबल एक्सएल बस साइज 44 डबल एक्सएल बस साइज दिच्छी नाउ फैब्रिक कॉटन प्राइस ओनली 299 299 वन साइड पॉकेट इज अवेलेबल कलर ऑप्शन एग्जैक्टली सी ग्रीन 299 हैंड स्टिचिंग फैब्रिक इज प्योर कॉटन এটা কিন্তু বাটিক হ্যাঁ दिस इज अ पीस ऑफ बाटिक के साथ पैच वर्क ठीक है ये रहेगा बाटिक टोटली हैंड स्टिचिंग फैब्रिक इज बाटिक बैक साइड zigzag ओनली 299 राइट हाँ 299 299 बस साइज डबल एक्सएल चलो दी दीची आज के प्रचुर सेल दिलाम चलो जा এরপরে যদি কেউ না নাও তো কষ্ট আমার। নেক্সট কালেকশন এটা বুকিং ডালো 4042 নাও 4042 মডেল 4042 बुकिंग डालिए कलर ऑप्शन इज वाइन टुडेज ऑफर प्राइस 699 699 বুকিং করবে ঠিক আছে প্রাইস ছিল 950 ফ্ল্যাট ডিসকাউন্টে দিলাম এটা খুব ভালো এই পিসটা চলো একদম পুজোতে পরে ঘুরতে পারবে। This is a piece totally hand stitching modal silk this is exactly pieces ठीक है only 699 699 699 কালকে কোনো লাইভ হবে না। चलो ये रहेगा ऑप्शन पैंट की भालो कलर एग्जैक्टली वाइन पर्पलिश वाइन ठीक है एग्जैक्टली वाइन फैब्रिक मोडाल दाम जाच्छे 699 प्राइस छिलो 950 फ्लैट डिस्काउंट लीजिए 2 पीस कुर्ता का लेंथ रहेगा मिनिमम 46 प्लस पैंट का लेंथ रहेगा ऑब्वियसली 40 ये रहेगा स्लीव्स का डिटेलिंग चलो दी दीची 699 नेक्स्ट कलेक्शन दीची नेक्स्ट पीसेस कुछ सेल दी दीची ना জল খাবো চলো স্লিভলেস with jacket can you also some kurta the pastel shades देखना होगा डियर। चलिए इसको बुकिंग डालिए with jacket sizes 40 42 L XL এই পিসটা খুব ভালো দেখতে চলো দিচ্ছি টোটাল হ্যান্ড স্টিচিং এটার উপর থাকবে জ্যাকেট L সাইজ XL সাইজটা নাও হ্যাঁ 40 42 ये रहेगा इसके ऊपर जैकेट ठीक है ऑप्शन रखो এটা হোয়াইটের উপর স্কাই ব্লু পিঙ্ক ফ্লোরাল স্লিভলেস কুর্তি ছিল সেটা চলে গেছে একটা হোয়াইটের উপর স্কাই ব্লু আর পিঙ্ক ফ্লোরাল স্লিভলেস আমারে কত বড় প্রশ্ন হ্যাঁ আমার মনে নেই আমাকে স্ক্রিনশট দাও চলো একটা হোয়াইটের উপর স্কাই ব্লু আর পিঙ্ক কালারের ফ্লোরাল বাবা কি চাপের প্রশ্ন না মনে নেই আমার চলো আমি অনেক চেষ্টা করলাম বোঝার বুঝতে পারলাম না 38 40 42 ठीक है प्राइस ओनली 299 299 विद जैकेट 299 ठीक है बाबू जल के निबी 299 में बुकिंग डालबे ठीक है विद जैकेट 299 टोटली हैंड स्टिचिंग चलो एक्सएल रनाओ एल रनाओ 38 रनाओ ये रहेगा टोटली हैंड स्टिचिंग फैब्रिक ऑब्वियसली कॉटन कॉटन के अलावा कुछ नहीं दिस इज अ पीस ठीक है विद जैकेट चलो এটা আমি পরতে দেখাই এটা একটা ব্ল্যাক আছে सेम डिटेलिंग ब्लैक इज अवेलेबल चलो ब्लैक के साथ भी रहेगा जैकेट ओटी चलो ब्लैक के साथ जैकेट থাকবে ব্ল্যাক এর সাথে জ্যাকেটটা গেলেই কই এইটা বোঝায় ব্ল্যাক এর জ্যাকেট নাও 299 মনে রাখবে হ্যাঁ এই যে ব্ল্যাক এর জ্যাকেট এটা চলো এটা হলুদের জ্যাকেট হ্যাঁ এটা ব্ল্যাক এর জ্যাকেট নাও এটা ব্ল্যাক এর জ্যাকেট যাচ্ছে ওটা ইয়েলো জ্যাকেট যাবে 44 দাও আচ্ছা দিচ্ছি বাবা চলো এই আসছে দেখতে দিলাম এটা হ্যাঁ এটা 44 এর এটা হচ্ছে ব্ল্যাক এর জ্যাকেট মাথা খারাপ হয়ে যাবে আর এটা ইয়েলো জ্যাকেট নাও এটা ইয়েলো কালার অপশন ঠিক আছে 299 299 ডাবল এক্সেল দিচ্ছি এখনো আমি আছি আরো কতক্ষণ আছি আমি আরো 15 মিনিট বাবা বিশাল ব্যাপার
চলো আজকে মন খুলে সেল দিলাম, সবার মন ভালো হয়ে যাবে। মাঝে মাঝে সেল দেওয়া ভালো। না এই আসছে দেখতে 38 40 42 38 40 42 38 40 42 বুকিং করো। চলো এই আসছে দেখতে, এটার উপর পরে নেবে জ্যাকেটটা, আমি আর পরছি না। এই আসছে লুকিং ওয়াইজ 299 299, এটা পিসটা খুব ভালো দেখতে, ঠিক আছে। চলো স্লিভলেস কুর্তিও ক্যারি করতে পারবে। আবার কি বলে এটাকে, হোয়াইট পশমিনাটা আমার হবে 38 সাইজ, হোয়াইট পশমিনাটা 38 আমার হবে। তোমার যদি 40, তবে এই পশমিনাগুলো একটুখানি না 39 38 মানে 39-এ যাবে, আমি জানি। 40টা আছে কি, খুঁজলে হয়তো পেতে পারি। তুমি স্ক্রিনশট দাও, মধুমিতা এখনো সব ফুল খুঁজছে। মধুমিতা ঠিক বলেছ, মধুমিতা ফুল খোঁজো, মধুমিতা দিকে ফুল দেখতে হবে। এই দাঁড়াও, পশমিনা কোথায় থেকে, এই জানি না বোধহয় থাকতে পারে, যদি থাকে তুমি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দাও, যদি থাকে আমি দিয়ে দেবো। আচ্ছা নেক্সট একটা দিচ্ছি, দামে অসম্ভব। চলো নেক্সট একটা পিস দিচ্ছি, এটা কে নেবে? এল সাইজ নাও, একদম পুজোতে পরে ঘুরে বেড়া, শিফনের গাউন যাচ্ছে, ঠিক আছে। চলো এটা ভালো পিসটা, উফ প্রচুর সেল করেছি। একটা পিস বেঁচে আছে, ভাগ্য দুঃখের ক্রমে একটা পিস বেঁচে আছে, কেউ একটা ভালোবেসে বুকিং ক্যান্সেল করে দিয়েছে, তারপরে আমি আর প্রোডাক্ট লাইভে দেখাইনি। চলো টোটাল চিকনের থাকছে এরকম উইভিং, ডাবল এক্সেল বাস সাইজ, হ্যাঁ ডাবল এক্সেলটা নাও, এল এক্সেল নাও। এই আসতে দেখতে, উফ কালার অপশন ইজ এক্স্যাক্টলি এই কালারটা যাবে। চলো এই কালারটা যে ওয়াইন কালার, হ্যাঁ পার্পেলিশ ওয়াইন যেটা হয়, এটা খুব ভালো একটা দেখতে। চলো দিলাম, এই আসতে দেখতে, উফ টু গুড, ঠিক আছে। আজকের জন্য যার ভালো লাগলো না, 550 550 में बुकिंग डालिए 550, ठीक है। 550 साइजेस एक्सेल डबल एक्सेल, लाइट वेट वन पीस मतो कैरी करो, लाइट वेट वन पीस के अनुसार कैरी कीजिए। प्राइस ऑनलाइन ओनली 550, 550 में बुकिंग डालिए। চলো কতদিন বাদে বলো তো আমি পুরোপুরি বাংলায় লাইভ করছি, বাবা শান্তি লাগছে। না 550 550, দিস ইজ আ পিস। ওয়াও কি লাগছে, 550-এ বুকিং করো গো। এটা দাম ছিল বোধহয় 750 কি 800 টাকা, আমার ঠিক মনে নেই। 5-6 হাইটে কতটা যাবে, 5-6, আমার 5-3, তুমি আমার থেকে আরো 3 ইঞ্চি উপরে উঠে যাবে, ঠিক আছে। আমার 5-3, চলো দেখে নাও। এটা 550, কমেন্টসটাকে ইয়ে করে সাইডে গিয়ে দেখো, যেখানে রিপ্লাইস থাকে অপশন, ওখানে করে ফুল পিকচার দেখতে পাবে, ঠিক আছে। তোমার অ্যাঙ্কেল লেন্থ হবে। চলো হেভি ভালো লাগবে দেখতে। এটাকে ওয়ান পিস অনুসারে ক্যারি করো, দরকারই নেই এটার নিচে কিছু পরার, একদম ওয়ান পিস অনুসারে ক্যারি করো। এটা ফ্লোর টাচ হবে না, 5 ফুট 6-এ 550 টাকায় বুকিং করো। এই পিসটা খুব ভালো দেখতে। ওই কুর্তিটার এসএস পার্টি যদি থাকে বলো। আজকে মধুমিতাদি পুরো ফর্মে চলে এসছে, মধুমিতাদি মাথায় ঢুকে গেছে, এবার পুজো এসে গেছে। চলো পুজোর কালেকশন আমি প্রতিবার আনি, কিন্তু ইচ্ছা করে দেরি করে আনবো, কারণ সবাই লাস্টে বলে যে ইস পরে নিলেই ভালো হতো, পরে নিলেই ভালো হতো। এই ডায়লগটা শুনতে শুনতে আমার কানটা পচে যায়, ঠিক আছে। চলো নেক্সট কালেকশন দিচ্ছি, সাইজেস অ্যাভেলেবেল, ওয়ান পিস 38 40 38 40, নাও বুকিং করো। ওয়ান পিস দিচ্ছি ব্ল্যাক, ফেব্রিক ইজ রিয়ন কটন, শর্ট স্লিভস অ্যাভেলেবেল 38 40, প্রাইস অনলি 500, 500 টাকায় বুকিং করবে। প্রাইস ছিল 750, না 699, দিস ইজ আ পিস, ওয়ান পিস দিলাম। চলো 38 40 ml, ঠিক আছে, এম সাইজ এল সাইজ ব্ল্যাক, প্রাইস অনলি 500। চলো বুকিং করতে। নেক্সট কালেকশন দিচ্ছি, ওই কুর্তিটা স্ক্রিনশট পাঠিয়ে দিয়েছি, থাকলে দিয়ে দেবো। চলো দিয়ে দেবো নেক্সট কালেকশন। আজকে 3 পিস দিয়ে নিই, দাঁড়াও দিচ্ছি না, অল্টারনেট দেবো না। নেক্সট গাউন মসলিন, সাইজেস 38 40 42 44 কি আছে, এল সাইজ তোমার হাতে 40 44, ঠিক আছে। চলো নেক্সট মসলিন গাউন 550 550, আলিয়া কাট, হ্যাঁ एग्जैक्ट कलर ऑप्शन सेम, 550 টাকা, 550 में बुकिंग डालिएगा।
ये रहेगा टोटली ओरिजिनल मिरर वर्क एंड हैंड स्टिचिंग, ब्रांड रहेगा आरिफा। चलो आरिफार गाउन दिलाम। चलो আমি যেটা পরেছি সেটাও আরিফা। অনলি প্রাইসেস 550, 550 কনফার্ম হয়ে বুকিং করবে। चलिए साइजेस डबल एक्सएल, एल एक्सएल, डबल एक्सएल ऐसा ही कुछ। चलिए 550, 550 एंड मैंने जो वेयर किया 550 एक्सएल डबल एक्सएल, ठीक है। चलो দিয়ে দিয়েছি। নেক্সট কালেকশন দিচ্ছি, নেক্সট কালেকশন। 1 ঘন্টা 19 মিনিট আর কোনো সময় আছে না। এটা কি হলো? 38 সাইজ, M সাইজ 38 উইথ আজরক মিক্স এন্ড ম্যাচ, উইথ আজরক মিক্স এন্ড ম্যাচ। এটা ডবল এক্সেল ছিল আমি জানি। বাবা এটা আছে, আচ্ছা দিচ্ছি 350, 350। নেক্সট কালেকশন 350, 350 সাইজেস M সাইজ 38, 40, one side pocket is available, fabric is 60 by 60 cotton, ठीक है। दिस इज अ पीस ओनली 350, 350 बुकिंग डालबे। चलो वी नेक स्लीव्स 350, 350, 38, 40। चलो नेक्स्ट कलेक्शन दिচ্ছি বাটিক, योर मोस्ट डिमांडिंग বাটিক। এই বাটিকটার না টু পিস আসছে এবার খুব শিগগিরই। চলো বাটিক নাও বুকিং ডালো। नेक्स्ट कलेक्शन डबल एक्सएल बस साइज बाटिक, वाओ डबल एक्सएल बस साइज ऑथेंटिक बाटिक, लेंथ इज 44, प्राइस ओनली एंड ओनली 380, 380, 380, 380 डबल एक्सएल लेंथ, वन साइड पॉकेट इज अवेलेबल, 3/4 स्लीव्स इज अवेलेबल, ठीक है। यॉक पोर्शन रहेगा इस टाइप का डिजाइन में, ओनली 380, 380 টাকা বুকিং করবে। চলো সাইজেস ডবল এক্সএল দিলাম, ডবল এক্সএল দের কেটে দিলাম। চলো नेक्स्ट कलेक्शन, नेक्स्ट कलेक्शन দিচ্ছি এক্সেল বাস সাইজ, সব্যসাচী ডিটেইলিং বাট ডাবল এক্সেল হয়ে যাবে। চলো নেক্সট কালেকশন জামদানি সব্যসাচী। চলো নেক্সট কালেকশন জামদানি সব্যসাচী, প্রাইস অফার প্রাইস অনলি এন্ড অনলি 699, পাফ স্লিভস, কালার অপশন মাস্ট। চলো এটা 43 অবধি যাবে। হ্যাঁ সব্যসাচী ডিটেইলিং 699, টু টোন ইফেক্ট আসবে, प्रीमियम फैब्रिक 699 ओनली, 699, ठीक है 699 ओनली। সব্যসাচী ডিটেইলিং টোটালি হ্যান্ড স্টিচিং 699। চলো দিলাম। নেক্সট কালেকশন দিচ্ছি থ্রি পিস রানী পিঙ্ক কালার অপশন মসলিন, साइजेस एक्सएल डबल एक्सएल, एक्सएल डबल एक्सएल या एल एक्सएल कुछ होगा एक। नाउ थ्री पीस मसलिन, वाओ ओनली प्राइजेस 899, प्राइस था 1350 विथ ऑर्गेन्जा दुपट्टा 899, एल एक्सएल शायद डबल एक्सएल होगा शायद। कलर ऑप्शन प्यारा सा रानी पिंक, ये हॉट पिंक वाला वो वाला नहीं है, ठीक है। चलो बेटा लास्ट कलेक्शन आज के देखे हम चल जाएगा। কি লিখেছে वेयर करो ना সব্যসাচী জামদানি, वेयर करना है ओके डियर मैं करती हूँ। चलिए ये रहेगा ऑप्शन, ठीक है। वाह मस्त, फैब्रिक इज कॉटन मसलिन 899 है, 899, 899। चलो दिलाम 50% डिस्काउंट दे दिए, टोटली एस से समझ स्टिचिंग, टोटली वीविंग। हाँ कोई टोटली वीविंग नो देखे ना। कलर ऑप्शन इज रानी पिंक कलर ऑप्शन, ठीक है। चलिए सब्यसाची वेयर करना है, वेयर करके मैं दिखाती हूँ, फिर मैं चलती हूँ। टाटा बाय बाय। कल नो लाइव, कल छुट्टी, नेक्स्ट लाइव वेडनेसडे, कल ओनली डिस्पैच। चलिए ये रहेगा ऑप्शन সব্যসাচী 699 জামদানি না প্রচুর দিয়ে দিয়েছি গো। वाओ ये रहेगा ऑप्शन एक्सएल 42 इज लेफ्ट। हाँ 699, 699। दिस इज अ पीस टोटली हैंड स्टिचिंग, ठीक है। ऑप्शन, ठीक है। चलो आज के लिए टाटा बाय बाय। आप सब कोई ऑन हो जाइए जिन लोग व्हाट्सएप में मैसेज किए हैं, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। बाद में मत बोलिएगा दीदी फर्स्ट टाइम बुकिंग किए क्यों नहीं दिए हैं, ठीक है। अगर आप लोग रिप्लाई नहीं करेंगे मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपको लेना है, ठीक है जी। आज के लिए टाटा बाय बाय। कल मिलेंगे नहीं शायद,
और नेक्स्ट लाइव होगा वेडनेसडे, इसी पेज में होगा। चलिए बाय बाय।